Selamat pagi. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Bunga Family. Segmentasi yang kedua diteruskan bersama kerawitan yang sudah terkenal kedisiplinannya Bunga Family si kunang-kunang. Dan juga selamat berjumpa kembali untuk para penggemar dan pecinta gedeng-gedeng Madura dimanapun Anda berada. Salam jumpa dan jumpa tentunya dari kami untuk Anda semua. Salam Ritaden, rindu tak dapat ditahan. Allah. Saumo nyoroten benin aja kena tika sanonto nyoroten. Jadi kita puse malam pon mo nyorot mo. Asis keadaan cara gini kongki Suryadi kemudian ya sabab
Sanonto Putri Kendil Badi Putri Karaton kabudian di Monpolana liburan setika setika jerunang lagi minta akit tas tiga di ini kok di tiga lagi kitas nih kok di benak kanak di sambil lucu kejek teretan terbela bongsa lagi berdekar rabekto taiki insyaallah deki jam 4.30 akan ditutup acara EKBT mulai semanggen panyoon toro pamoci malar moke karja pon simulje Bapak Sahiruddin Nyonya Suswani sesabisan sareng juken Mas Juki Nyonya Tonia malar moke tade rintangan pan ponaban terjugan malar moke tade aral melintang amin Allahumma amin. Terjugan di acara pagi-pagi banget ya, jam pagi menuju siang ampun EKBT kalaben persatuan sedatang epon dari rompen kong langkong juga nih dari pepelan tapeng sorong aturagi selamat datang terus selamat berjumpa kembali datang dengan wajah-wajah barunya ya meskipun tapeng sor andi acina kamunduran cojol sanontowi tina ojol lebih lemat ojol ben bula korce ojol kabula marakan ikona bapenter bila capok kamunduran tak bisa wi terjugian Haji Misnawi si Jago Tengkong pada Santoso jugian si Akarja bulan sangat tanggal 11 siang pada tengah Indah Family semalam rukun karya kelakong juga bulan beluk tanggal sagami atas nama Mario nolok repot pada tengah Indah ini Bunga Family satu set ya terus saki kelaban rukun family juga pada Hayati pada tengah Indah Family semalam rukun karya juga Master pada tengah Putri Kendedes semalam orkes panyaman Wawan juga pada tengah Bunga Family semalam Banjari Maca Asalawat abang Raja Asalawat Erokat terjugen pada Hasan Basri tiga atas nama napesan bila tompok nape sangguriang Jaano sederi bila tompok tinggi kemelangkong jigen dari kelukur sangguriang dua persatuan dijadikan satu Hasan Basri agar jauh bulan sangat tanggal beto pada tengah Indah Family terjugen keatur dek setuju siampun alongku sepak sekek tempat kak dinto motor sebu sekalangkong kakompakan epon para jalan sedaja amar ke saat semangkin ampun depak debek epon sumulja Sahiruddin Nyonya Suswani sesabisan sareng Mas Juki Nyonya Tonia ampun depak debek epon parlo thank you otabe di budina parlo bila karja nih kak saya kocak kerja akar-akar kadula aja terjuga salam songkem pengabek tedek satu aja Mas Tekanatisa siambon bedeng elabeng misem gangkui malaris tamoy dahi ngembek tamoy epon simulja Bapak Sahiruddin Nyonya Suswani ia terepon simulja Bapak Haji Sudiro Mas Tekanakolpo terjuga bersama Bapak Kalebun Santoso Curuan Deja Bapak Kalebun San Haji Curuan Lao terjugian Mas Tekana Bilengan Simulja Bapak Kalebun Sah Ruji jugian satu je sebuah elabeng tak ngurangi rasa hormat dari Istana Panggung Tayub Putri Kendil satu je Bunga Family tadi termasuk pribadi Agling Kusumo tidak mengurangi rasa hormat sanaos para ajunan sedaja tak sebut situng para situnga
namun anyuna kakompakan epon karena kerja Kak Dinto bersifat gotong royong. Mari kita bergotong royong atas meriahnya pagelaran Siang Are Semanggen. Terakhir selamat datang juga Putra Jurlah, Putra Metropolitan juga, Putra Jurlah Siandi Bulan Bintang. Beja laku saat Are Semanggen Kak Dinto kakompakeun epon para jelas DJ anyona sapora. Kong langkong juga ndak sebeda edepor Bapak Tokang Ibu Tokang dah inggih. Semar misem kurang tebel sageuna kieu dah. Bapak Tokang, Ibu Tokang sebeda edepor je sampai lepah. Akebai kopi sianga atau raki dek satuju para panitia karena ding-ding seperti lebet Kak Dinto Bunga Family saat Semanggen mendatangkan situng bintang tamu sejokop genteng Asrudiansa bintang panggung Cahaya Family. Jadi sejelas ding-ding Madura Kak Dinto sangat sae tak inggih. Jadi bila beda kopi siangak ki bareng mireng tangkung jak nasi goreng lauk ki bederan belenak igua. Terjukan dek sateja sebeda nek sekretaris juru toles bendahara sehingga sampai lupa nol situng berakibat fatal lek. Jak sampai jak sampai lalai. Mangkana mon korang kopi apa rengoning. Wah. Semalam ekabiti dari Indah Family Kak Dinto tamoi terlalu meluas, terlalu membeludak sehingga tak sempat agending tradisi saat Semanggen bedi etrosaki di segmentasi yang kedua etrosaki sareng Bunga Family bedi ngaturaki gending tradisi sekak dimah ampun dadi tradisi ben lalampan neng ekaraton Sumenep ben sagitar ebon sebelum ngapiti acara inti langkong dimin Puspo warno sibedikator laras dendro padot manyoro selamat pagi menjelang siang selamat miarosa agi Puspo warno Bunga Family.
nyabis matur kaula sasarengan kasalaan nyuwun sakancang bunga milih lebat ason semermi semsekelah esot tegese Ramayana rang-rang mulai teti setong ben setak pae persatuan kerap serang muda kak sayirut se akarjo Suswani karibungana Mas Joki minangka bisa waktonia pon along polong suswani ses habisan cek bungana yanto ruak sesepuh tato nama nawi wa ibu bani ibu sakni cukan paksa nih ibu tolak saya sesepuh cek seneng semol jebak kalebun kolko Aji Sudiro ajak asturia napi boleh mak kali Fajar Effendi ruang adini ruang pandi tanto nabak masya bila asbari tanto anawiya ruang su ada cuken sat benar
wis sunai padano polong sunai bila lukman ruang bila sanuto pada nongkono Sulaiman ayana haji lemama haji mirang tabang pada kecungi rudi tretan sagiruten juken aniko semun pi duh reng mulje Hasan Mahdi tak katinggalan Marjuna katon senengan mun madeten bunga
jentretan Lukman juga ningsih Dispandi versi India.
Ketong mun Satya Bang. Versi India semangki tapeng ngesor kong langkong jigen gempar jaya lagi terjigen hidampingi kalaban putra jurla tak katigelan jengkero sakti simolja Bapak Haji Rusdi. Versi India nehe saparo ebeng kagempar saparo tepak munci misnawi tak usah temone tak usah temone munci misnawi tina tenang mathawi lah cukup ngarte jan go. Tak pada ben biasana nyaina samangken telak kulaku abi teloan gato ales napu nengelaina tak kosengak nikan ten lipen pon abi duen satengah tak kotak pas tengah bes kaina cek ngambek tamoi nyaina bedek ben jelak ben lipen banyak abitna mak laju buket amodel jeria dul bermadul gempar jaya akalampi batik dharma kanak deh beremba abit najeria siadul tak kelemar nyikot lale 5 bulan saya nggak ongkos tak iba jeri dul janur kuning ampun sami alongku motor 1000 sekalangkong dak iki di dalam kak kompakan epon perajunan seteja semalam kak dinto ekabiti kalaban indah family semagen kalaban bunga family dek ka bunga family anyo ona pa kompak kaki cak epon tulin semalam lebur semalam mah samangken kodu di atas angin nyamana eng saingan sawamu ben Ridwan lebur saya malemah mon untuk sementara nilai ikan di sawomo tak oning sedeki nih kacek katipun apa malar moga becre manter tak pada eben buntok natekos raja yade kene kabudih manter pada eben model bonsai kene ya tas kabuburajo cak anulin cak gebecacalin orang setusa benikun sengecok ajem lin al fitnatun minal Arapa ceuli arapa jalan siaraki malam mah mau apa malam mah bene malam mah di sakroa cak bermelu edi ngake lu malam mah di sakroa tamoy banyak seanyokon Guste kaula mun namoy ka karja Guste mantir tak temuakan tongkeng senir bek bene engkok ngocak enjak bak nasi ngocak Masya Allah laku bermelen laku na tanda nasi nirbek na yo tapi mas kenir bek aslina tak beri spon engkau tak partaja mun tak ningali tibi ceria tak partaja mathawi sagale cok-cocoki ambur apa pare kena kala terus ben kan mak beri mak kalah tiga bi berem oh beri menang tiga sip bila tahu menang kan kok nah menang beri bila mathawi menang teka tak puan tak ambu ada mek iki buru ida tak beki ngicung berem we ya akan orang terus menang sama raja aja mak terus tahu uang kok lalaki sih masih menangkan kok mun masalah paparekon
tolen na tapi. Ada mun lalaki benih perak bidang papareken mun kabuk nalek apa na peuy kalah. Jok nyeng ku saya masuk kamik we. Tina aja uli mulai mat tahu yu lihat aman Oh, siapa mulana aja suruh mulai dekik koltung dia. Mulai kol situng lagi. Ada alian nih dia. Ada kerja Pak Empak. Jadi ada boleh kerja. Bermak akasona semar misem berak cek beri kolemak buru obus. Mare isak lah temu ngaku ruduk boleh lah. Luk rah mak sangat amusona ngok Suryadi ben Idar ya. Benia muso. Cek beri malam masih Suryadi pas bejo pas elok lak kente putri kendil jadi. Benia mus. Nak tahu malam malek genteng pana antara tukang kecum dan tukang kecum, antara najogo ben najogo dari nakakuatin pana emek capok situng malam mah. Iya. Rorogin kajailani jalan. Ari ya beni saking polana karena muso ben Suryadi. Bermah. Dari na akor engkau ben sus pamadu ben Suryadi. Oh, tahu boleh tanya, ya Jano. Meter kemben sus, meter kemben sus. Deki sesaper wak mi semua. Ngarte susaper mik laju deki ya toreka bengkona. Le kan bekna pomponna kan asik jagung. Racun rangko. Beri sangkali. Kau asango kan asik. Tak kira kan dia. Cok si abolo saya rutin atana. Bajunga bakal keluar. Ya, berdoa ya, baca. Ya. Baca kok. Bayi mak kau siapa boleh kata ndek nama tak boleh kang kok mon masalah grup. Cek datang beremparatos. Duma tak latina mas ke kare grup kanem cela bengalarma. Jeri ya. Arajan besena ring labong. Jeri ya. Ayo matawi. Beni masalah rajena. Ela bengkan akaton raja bodoh Engkau ngalah karena Pak Kapten. Karena terserah berkat. Tak kau senyaca anak asoro dateng.
Lagi na use datang sia. Lagi nangko. Kakap. Lagi nangko jadi nyantir kang. Tem. Nyo marasa ko ni tem. Gimana? Sip. Gebiar suasana budaya tari tayub tradisional Madura kali ini di Istana Serang Muda Setak Ngeger bersama segunang-gunang bunga family. Ketika cahaya terang menyelimuti alam maya pada ini menyinari seantero jagat raya termasuk di kawasan Kolpo tercinta ini, diiringi dengan lantunan tembang-tembang yang mengalun di syahdu, itu bertanda kebahagiaan yang akan Anda peroleh sesuatu yang dimulai dari dalam takkan pernah luntur meskipun terkikis dengan adanya waktu. Kali ini Bunga Family meskipun tampil di segmentasi kami yang kedua, tapi tampil dengan totalitas banget di Istana Serang Muda Setak Ngeger, didukung dengan audio rental profesional sound system Semar Misem Sekelap. Setahun sebelumnya sudah niatkan untuk menghadirkan singgasana pelaminan agung Putri Nirwana Semose Sino Kolmo, dan juga disiarkan secara live streaming Rama Iyana meskipun jalan penuh dengan liku-liku, namun kami takkan gentar untuk menghadapi semua itu. Dan juga meskipun rintangan terus berjibaku, dikala kita bersama takkan mati termakan usia, dan kami selalu sanggup untuk membawa para penggemar pecinta gede-gede Madura untuk tenggelam dalam keabadian keindahan di Istana Serang Muda Setak Ngeger. Kenapa kok demikian? Karena di mana kami bergoyang pasti didampingi dua siden cantik, Ning Supriyatini sekaligus pimpinan Bunga Family bersama Nor Ida Kedel. Berawal dari kisah kerajaan Palwapati yang rajanya adil penuh dengan wibawa, disitulah lahir kami dan berdiri sampai sekarang ini, yang diharapkan mampu untuk menjadi sang penguasa di jagat raya ini, khususnya di wilayah timur daya Pulau Madura. Lahir di tahun 1983 Masehi, tepatnya di Desa Legung Barat, Kecamatan Batang Badak, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Sumeneb Sumekar, Kota Bersih, Madura.
bersama Angling Kusumo Seta Nyeksa dari Pataran Bumi Tercinta Kolpo ini, dari Istana Panggung Tayo Putri Kendil kebanggaan. Begitulah persembahan kami di segmentasi yang kedua, tentunya bersama Bunga Family si Kunang-Kunang. Bro, kita bergoyang sesuai kemampuan kita. Ipa serang muda seakar jauh serang muda le Sairuntan arwah tuan rumana bunga famili tadi urana ruang semar misem ramayana ruang sotengan. Langkong timen sebelum acara pencung Kak Dinto Otabu Selendang Sutra Ekabiti Otabu Iparing Akidak Simolja Sairuddin sebagai yang kedua kalinya. Langkong timen Anyona Itimong Kudak Simolja pembina dari Serang Muda Simolja Bapak Rama Ridwan, perjuangan Simolja Bapak Kalebun Sahruji Minangka senior Otabu Suhu dari kerawitan kesemuanya, terjugan dek sesepo Tamidung Bapak Kalebun Hamzah, Anyona Eti, Konglakong juga ndek Suada, mantan komandan dari Tak Sokaso, semangkin Ambonio bedek Serang Muda. Anyona Eti pensiun, benih karena ada remah pensiun, nyerah jeria. Tetibri pesangon mungkin lah, nyerah jeria. Lalu juga ndek satu je si bedek Elabang, Konglakong juga ndek satu je perasa sepok Anyona Eti, Anyona Poci, Selendang Sutra Ekabiti dari Sahiruddin. Kedua kalinya di segmentasi yang kedua Serena Kak Dinto giliran pisan ki
setia hati kita Rabu tapi tak datang bagi Sahiruddin bolero. Jono akorbion pole du jono maki atanya pole tika he biya lah hadirin bapak terjugan itu inalika ajunan ampun mariksani dari semalam kantos semakin katentian neng ekaraton serang muda bekta kangkui miaros agitur ngolatin jejer beun satros emon patikala kak dinto emong king temur daya karaton sumenep kauladen tisa je asrena tisa kolpo arena moncar dari mongking timur daya yunar nira ilmu gede saantero alam ceket termasuk neng kawasan karaton serang muda setuju okeran akatia emas seesak leng punan-punan ampun sami turun di alam dunia setuju ampun sami agluk paisan dedaunan ampun sami anaungi menggoda karaton serang muda sekadima ajunan budi ibekta ngolati jujur doa desa terus ebon menuju di kamar kapotren ebon simulnya Bapak Sahiruddin sareng juga Nyonya Suswani ketipun apasin bakal kita biar ajunan ebekta menuju di kamar kapotren serang muda. Engki dinajeng bada pon apa Kak Dinto? Mana bada dimah? Kaulah bada nengi somor ngisi aing. Saya nggak jokir mingkir minta selem paman. Anton, ajunan Kak Dinto mata sami otak bemata pada ben biasana. Tek metek cak nasi anak-anak samangkin ajunan acorak gelau. Bakna tahu ayo paman. Engki. Bektonang kok malam masih tedung paman. Apa napa ajunan setedung? Kok malam makan tedung ribori. Engki leros. Bektona setengah sitong kok jeko paman. Mak sampai abu ngobodo ponapa Kak Dinto? Roma sana ratina deteng kang kok paman. Oh tina jeng. Pas ageluk kang kok paman. Arom-rom kang kok. Raden Sahiruddin. Cak nak kerong kang mas Sahiruddin. Aduh. Tinggal emot Raden Kak Dinto pondok Pak Kabektona adu undangan mungkin jauh talebot coreng pon akarjo ogot tanggok na duo kasangku wak buah duh kilongku karatin dia jok lakena marena coma gedang Eki tinaju Kang Mas engak bektona seerom-rom sayang kare niser ongkuan Kang Mas Sahiruddin robana mak lako padang panjenengan sarang epek kere Kang Mas terobai tedunga ededona kare emat kare nisan nak nyari areng lainnya reng ganteng laki Kang Mas
engki tinaju tak pada ben biasa na ajunan bingung tinaju bila bagus eka pada paman geliuk engki Kak Dinto mak laju geliuk terus nanti naju keruaki kamai keruah edina aduh baru masih keruah ntar laga badeng tro apolonge rengganteng ayo dek putri tapeng suara putri serang muda kare eman kare niser keruah kitongkeng ngagetel tak nyariatan kaula orang lain tak nyari orang lain kare eman kare nisor laga engak baktana apolo ngisem coba sakoni bilang apa selerana tak kuat kau nak mikirin kare esto tak mencara kang mas apolonga tak kuat kau nak mikirin kare nisan manyitonge tak nyari areng lainna reng ganteng laki kaula guna orang ngeposan tak sadar je banyak orang tinaju apa rokoman Ratin mun tak tuli deh tengah lagi Yusuf ki sari ibu nak kasor ratin nami ngitek yuk beduja nu Ratin detia kalau tahu ayo sari budina lamari ala kemisarian di terop sebarong ki ratin nami bode bubona buntal ada korek sare karsa mayu paman sare paman leka amunyian tante nareng ganteng nimbareng palereka nipon genian sayang aduh tantena kon endeng ngirek emot tinaju kaula angirek malau banyak orang eka pasan catra long polonge kareni sereng lake ada tambange selamat datang Patas Jaya tapi boleh ker-pengkeran Laskar Gajah niko pada alongku kare esto kang mas kare nisan tak nyari reng lain tak nyari orang lain apolonga kang mas apolonga eka raton serang muda lake kaula sejo apesa aduh bila ngapa suswani ani kok beton iya pot pada rokon dari mana kalau pi para pada ubah aduk datangnya nih dari mana datangnya cinta sayang dari mata turun ke hati
bon Ramayana. Eman esto kang men tak nyari lain kare eman bilang bos salerana dinaju tak kuat kau ledungan mikir panjenengan setong kang mas gawe tampanan jerok reng ganteng Sairuddin. oh aku rindu kepada sayang Apolongan sayang Apolongan sakejak kate dungan nampona ate kero Paman engki dinajeng mobil kak engki nginom samangken pondok pak ka perbatasan jeng ajunan Raden ampun ngumber sengapun apang kibon Raden ajunan cek kiri Raden mek leso datang ajelon ki jeng Cek kiri, pengampul boleh Raden. ngang sor paman enaleka susnia ampun tapangki sareng simulya Raden Bagus Sahiruddin esak seekalaben pisan epon asjuki sareng jugen simulya Nyonya Tonia sot semakin kabungaan ampun luar biasa kaulah tendek setuju pulusan tanah karaton siapun agumpol setuju maker sare jugen lomampa epon Sahiruddin sareng jugen Mas Juki tidak mandep agung ereng kalabon sanggar tari kalabon situng judul tari yang berjudul Putri Asam Urat. Nyelo toto Longkulares wis kelakon semini lawase isan yoriko kedani samono sumpiani raino wengi kujangan yati Sokoroyo ono pesisire walasono wantese bodo di magiane wedang kopi pialo mongko raino wengi kujangan rasa bila nanggap bunga family ko yo la 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 yo la 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 kelenting manis saiki sewang kepengin kumpul manis
kumpul maning tapi nono jalani Nenek Jambrong bro makani yo senengi ati ketemu ring dino muri kalang elit ring teriji ojo lali tumekan kau besana bila marani kole tero agar jogi aku ya wes jalan dino mani saiki sewang-sewangan kepengin kumpul maning tapi nono jalani margani yo senengi ati ketemu ring dino muri pangapora kau le marjunai ojo lali tumekan pangatu iya wes kalam dino mani saiki sewang-sewangan sewangan kepengin kumpul maning tapi nono jalan senengi ati inom koti begitulah di segmentasi yang kedua bersama Bunga Family punya si kunang-kunang Kibo misem Zairuddin oleh tak kasih kubelis misop goyang kanan goyang kiri bersama Bunga Family yang
yang selalu tampil beda dimanapun dia bergoyang. Day! Zairu tentuan rumana semermi semra asona nape boleh ruak kada juki ruak juki dengan wisata bunga famili kerawil tanah bunga famili si kunang-kunang putri nirwana ruak berbeda aniko le serang muda persatuan bunga senang pada bila ngabas tuan rumana ngabas tamu cek banyak cia cek tak santa aku li tongkeng ngamik joplak le begitulah sinden musik kami yang telah lewat sekejap di hadapan para penggemar. Untuk selanjutnya dari kami, persembahan yang selanjutnya, Gebiar Dunia Lawa 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 Lawa. Siapa saja kira-kira pelawak-pelawak kami yang telah sanggup untuk mengejut perut Anda? Di antaranya Cak Rudi Mundak daja kakarang anyar kapapien melesa dekna bulan alas sambil bulan matekat muntak tekat coro abeli aniko sara baik naniko keniko anu sara baik naniko mapare keniko sanunto bada karja undang-undang anyar berma undang-undangan seakarja
korpian majar sari dokna tekak banyak mun tak ridho tak kira berkat pas hiburan nasi malam indah family sesiang bunga family Dek Rudi segenteng sorotoron Niko sahi katuana serang muda mak monolog ologen esoteng niko lek Ramayana esoteng bon Ramayana ho 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 la 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 bila ngabes putri nata ruak pada kompak le putri nasrang muda satu jena pada tak kating kelen Sahiruddin pisan benjuki bila susuani pisan bentonia tak langkong ke Sahiruddin ben suswani bila sebutnya mana misem Yuki lok molok akar jaga ada lah tak misem sekali berembau lah ane ko anu hi bulan di parembeken ketika semalam tika pon korbian luar biasa saking mun sanonto saridek nah saking mun bisa lebih dari semalam mai Saridek na kak, pokok sengkok double. Mun dari pangantang kantos sanonto niko tak tahu kabudina bulu tak cari tak soalnya si kabudina niko ki tak tengale kian tak tahu pada tak temu. Mun dari pangantang sampai sanonto aniko nilai pada petong polo 2 nilai. Saking mun kuntik kena keresana tak tahu nah bulu leso jaya jaya. Bola niko sele isiara kilep orang satunya seningku. Tidak orang-orang sekotu majar tutup mulut parohwa termasuk Sahiruddin tutup mulut para joi dari semalam mamon bisa bulan ngiding kaper kadaan molek me kaiding selain bulan ngiding kaper cak nasi malam matan na langsing sesanon to cak na nirbek ko Ara pak malam malebur kisah dia cok pakala tanda na berak jana ya iya yo coba kanan kan pi yo bisa mayu maksudnya beremak aja dia beremak aja dia atup desa lo atup kaborok kapi iya atup kaborok kapi mayu atup kaborok duh soteng parajo saya kemaan saya nirbak engkok saya ngaturah engkok no pada na orang mencara ria roh pada na orang ngarukuk roh terus lah sip offset ria ada denjo tetima item mau cek etung 2 na item mau lah sip dia cara ria terus area offset kia denjo saya sitong mading Maria lu terus dari situ jangan kok sedikit nilai ada desa udah masuk ke ini ada denjo nengeneng dela engkau singatura tongkeng ada mau ni atas tak ningale jo Supriyatin tu desa ini temuan jara-jari ya nomor situ si aja kerenyo mata jaga ibadat tedungi aja kerenyo ya bulan golek mancing kok ya mayu ini lah ya nomor situng nomor 2 aduh saya kemana ria lah dah Matrena tak ada semar. Saya kemana
pada cecacaan ya lek. Ndik bok na mengerikan lek. Arapa? Joria tongkeng apa burung malek. Mak cara kubona masjid lek. Tanah bok na dinak si paling gini. Saja na bok na sabok nomor situng paling gini lek. Marena. Tak samar lek. Coba rajongku. Arya cak nasi anak sadia tongkeng menyalar ya. Tongkeng menyalar ya. Ano montok ano tongkeng gose. Madde bereman oleh kasih kecungi kok. Duh, long saya filek ria perian kasongkok gedek gose duh. Cak natika saridekna. Ebri saya bundok gula. Angki. Bengki, engki, tadi tanding lebih, kau tu papa ada, mon epa lebih je resi malemah ke tangke nasus wane, sisanun tu ke tangke natika, tadi tanding lebih, mon aniko, sairuten. Mbudinto perkara sapa saya butuh kakorbian mak nyantir ketiga cara geniko tika rato tika laju orang saya somat lillah niko atau bu sabrang kepi atau bu niko atau bu tika rato lamban na kia lah sip kancana lagi ya nyanter sengko si ano ani ko bula benih masalah miha idam wang tika benih miha tika wang idanten ida dusara masalah nak gelok si posang rui ngelbok iya jangan tika nape dusara saya ketebu cara gini jore tahu semuanya kau pamudo dusara kan mun sagemi saya ket Arya sepada ben senak kana ongkos dari disak kak saya nyoroba na siapa Tolen. Ya minta ka tolen. Tolen boleh ya. Ada tolen ni cabok kia. Enggak, lagi beri ya. Cabok boleh. Bila bada laki na bada bini na. Tina mathawi taman mayu. Tina. Oleh tombu ya. Salah na siapa kau sudah tinggal 6. Soro kadui lah cuma tak mendong. Kadui tarik ini kau beri sapoleh buan joi nyak banyak lasit kado saya minta kado saya minta oleh manjoki ya gembuk bule beri kia lek ngereng gembuk dari desa abilir alhamdulillah oleh berasa parapat lah K2I sip iya tikan di sosok urio morop desak poropi desak porop lah ya lagi nih kok nah sip saya nggak bagi kangkok ya porop kangkok seket kabudi terus kanan terus op Yuki. Deki bila datang grup boleh tak dapat abrik boleh tika. Enggak deki bila jadi abak tau nebrik pencung sahino roe. Iya. Iya. Nyaman. Mak sogi aja. Lah kolek hi nyetok aki hi terus dinorok hi. Lah sip. Iyongku. Kolek. Yang tosa sekali sembak. Oleh tak batela ku binjir. Cara ria mon karja ko se raja gelu korbian nai para dia. Apa mau saya seraki jara ria bu? Satu serdok uang, jonggo minta bese. Bojo nu aku si pacar ria. Sengkok miang. Rumah nengi budi. Ontong kok tepak kaki landang si solehawan, saya ngata tepak kasi solehawan. Obus tak kira tak obus kok nah. Dengan sebuah gending yang berjudul Ayah Talu Koplo. Ada kolek nak tak bojor? Kolek tika.
Kolek lu, tak tapu, tak ada kolek natan terus dijehet. Pak. Stop. Benih sampah, ayat talu kuplo. Mun tak tahu boleh. Mak padana bencong salasaan gue nah. Siah mak si salah saan ra. Oleh lote di kamu. Katanjuk lebih betul temor lek. Beremah mereka. Ujung panyaman. Boh. Lo. Nape? Beremah ria. Beremah jana. Bulan niat kabunga pamili tulin dekat saunyaran ponakan roi kuah. Engki. Macam di ro bulu Matulen. pangijung kuah. Matulen. Beremah ni ko. Len. Len. Mun bok na tak ngijung tak ada si Mikola niat tu jak naria. Beremah lek. Cak na bok nan dok cak na bok nang ko perak madu pak cak na Sahiruddin. Pon ku tunda. Jadi tekak saunyaran bok na muka lek. Mak item mo cak nangkep bunga parmili. Lecek pula nang mulai beri tak nemu aman. Siapa kau cak? Hah? Siapa mau kok? Ponakan na bok. Yo tanya ki yo. Tanya ki. Tiga niat kabunga pamili kan? Lah. Kini kau ada tak bisa. Perkara nengi pengadilan bila tok ada lah. Jeru acara dia. Engkau tanya. Siapa mau ke engkau? Ya. Berem aja nah, bek na jana. Entos lu ngatanya, bek na saya minta Kak Tolen apa yang tosenya jai bek na. Lah. Ya, lah. Tetian tose majer Tolen. Bajar. Betul kata ngijung tuh len apa mau kau minta bojoran kang kok. Lah cung ngijung dah len dia. Seri dia larang kan. Seri dia larang. Siapa na seri ya? Bojo nu mah. Iya sagelok nang ojak seri. Lah cung ngijung dah len. Bojo na 200 mulai bangsa. Ngijung dah len. 200 aja. Lain majer. Mas hekat. Berempang. 100 bro. Mak kastana. Saya dukung kok buru siapa? Ida. Engkau saya sorong ke Ida boleh. Ida. Ada Cok perak minta situng. berempat. Kalak kakak pikor, kalak tibi. Di mana le? Iya, marah. Di mana? Ria di dalam dia, ya. Duma tak laju cetok wajar ria len mak kau imok dia. Iya mun mbok na. Mun ria lah. Enggak mun senyetok ayo boy len. Marah iya, kalak tibi. Cok kalak situng, kalak kapi. Tak kau pas nancel len. Dia bener burat. Tapi telah. Tambah saya ketaki. Erekin sonyo soeng. Ngicung saya biasa. Beri contoh. Nikah seile. Ya tak nyaman. Sip, tak nyaman dia berak contoh. Iya, marah Mika. Aku sih kocak lagi dia tak nyaman jo. Kau mana kerja tak nak ke Yanto je. Mak amin buat tembok ni dah nabi. Barabaan. Corong ngecung. Pas dekik bila beri bek nang ngecung pas raki ka Rudi mak temu cak bekil Rudi bek nah. Duh rek mulya Sahiruddin nyonya susuan mamanat les Iliana Niko sapisan laben mas duki tentona nyonya toyan Andi niat teka madatang bungafa
kalau menengah galau. Iya tepat dan jelek iya. Berarti tuling cet niat ing saingan ben Rudi tanda Apollo. Bijak cara engko kada je bae kan. Lah terus tak pati abit mathawi berteng lah. Neko saile teka akan aja. Nape boleh nyonya sus wani. Bilang icung jarak gini kau sawo mau ngeter takut kalah sama lemah. Andi na sawo mo. Sampai selaban mas jukinya nyatonia. Akarnya dari malam kanto sanonto. Man aniko ma aja honor bolong ban bule sauno. Ani janji pun ay tekani. Maka pasal tejelepona. Arwah pada marjuna. Nikok Ramarituan salamet juga tak ketinggalan. Adik janji pun etekani sairoten sanonto apolong sampurna. Adik kok Mas Rito selos alos lepana sadari juruan wak sesempotan tona marajuna le adik kok Ane kok juga bada oleh bada asis salamet kani kok sultana serang muda saumu marjuna ngicung panyaman tandekna gelu Kak Sahirutin Tante Nasus Wani Andi pisan arwah Mas Juki Yailani majarana bunga Nape family boleh ruak Tonia Sapisan pon acer cocor Sesapala tantona pada jempor Rahmat bakar majarana gelandang babeluk banyakna Ruak Jamal majarana ongkosa Semar Meso Bila kak salamet Ruak Suryadi Bila Mas Rito wak tolen Majari tandek dua Ane kok bada Rama Gareple juga ane kok bada Osna Ane kok Marjuna Abosa Ason setia hati Nape boleh bada Holil bada Warsito Bila mat bakar Majari gelandang babelu Ruak Pak Ridwan Cukan Cienor Gare Ane kok bada Ruspandi dari Talang le Kini kok bada Salam Ruak Holek Majari gelandang laleme Bila jaelani Majari bunga famili Ruak Cukan Olek Aan Majari gelandang Ane kok Retno Majar le Nape boleh kini kok Suryadi Putra Sakera Mabelia Tengka Muhlis Reformasi mun aniko amanis pandi aniko sedari talang niko mulis reformasi Haji Mas Duri Ramamu Garib niko mesari pada Apollo Ane kok berderahem le Asis juga Warsito Jamal Asruna Pak Kalibun Sah Ruji Nape boleh kini kok Bedemisari Sahna Gentar Jaya Leban sento Pak Fauzi bukan pada
Ani kok beda sino lek abosa putri nirwana. Ni kok santoso gempar jaya. Sanang kampungan tanduk pada Sangiroten Kak Sino Putri Nirwana. Ani kok santoso serang muda bila sahna ban mesari gempar jaya. Putri nama serang muda berdikmat. Tontonan wak saya tak pernah lupa. Saya tak pernah lupa. Serang muda. Respati ni kok deritalan. Nape boleh kini kok jukan bedemat. Bekar majari si tak nyiksa bebelu. Sairutin seakar ja. Ani kok neng ben pisan. Ani kok katuana. Pisana. Ini kok bintang tamuna Serina Cahaya Pamili. Seakar ja saare samalem. Angling kusuma. Bila ngem-ngem cara kini kok bos sangi dengan kiko. Sesiang bunga family. Ani kok bedale. Ni kok beda santoso. Nape boleh kini kok harus mandi. Suage. Saono. Suryadi. Norok empungan norok senang. Sesampisan pun alam pulang. Alam pulang. Nekok le bini anna soro entar ka bini anna. Curitu kepada saya. Seapisan tanto tak nganggep reng apisan. Tanto nganggep reng tarentang. Ani kok le putrina serang muda. Ketangkepnan konum pada badan. Mon asonane kok semar misam. Ane kok senyuting Ramayana reko. Nyonya Aslia, Nyonya Hofia, Maisaro, bukan Nyonya Sundiana, Nyonya Sus. Kalau bun sesok kota midung edimma. Mon arwah dengan Kak Saono. Bila Surani majari eson tak ada samalam. Bila Yayan ruang toiba majari ongkosa arwah setak ebut. Ani kok Nyonya Aslia, Nyonya Hofia juga main Saro, Susriani Sundiana, Nyonya Asos, Nor Aziza aja saya, Siani juga Sulaiman. Wak saomong cukan marwah. Bila Aziz Ostia majari gelandang pak-empat. Bila Jailani arwah titin majari bunga
kale buntamidung ses. Nyonya Suryati Putra Sakera bro. Roa oleh Tantona Erli Nikah berdoa Roa pajari gelandang lan lemat Bila tolen bunga pamili Majari tanda roa jadua nikah berdoa nyonya aan sundiana nikah tak ketinggalan nape boleh nikah nyonya Marwan nyonya Askia nyonya Titin nyonya Erlin Roa Iwan Cukan Rani Bila alam yakin roh ala kau Sino. lebaran aja sama pada atompol ye. Terima kasih untuk putri-putri serang muda sedak kikir dan juga putri-putri ayu si cantik glowing jelita ya anggun dan menawan dipersilakan untuk kembali ke posisi yang paling aman dari jangkauan ya. Juga untuk selanjutnya di belakang kebahagiaan istana serang muda menuju ke deretan nomor sitok Gula teradu kakak senak mina Lamun mina renggan tengah daun cempung Abula terok kak sahi anyah tanyaan Anak peka kendal mas juki eman ongkum tak osana tika anamina serenane mata patar tak osah dikane du banyak tanya bola sayang tak ada mencar yus eeng torot Toro juga Rita torot Sesa terus Ebon Eka Dinto Utabesi nomor situng sederetan glowing ben sang putri-putri Tapengsor ya. Disinilah bersama Tapengsor temani langsung juga bersama deretan nomor 2 Putra Jurla Bulan Bintang Tor juga tak ketinggalan Jengker Sakti Janur Kuning Sosol Kalaban Rabu Epon tampil dengan wajah-wajah barunya Gempar Jaya dengan sang putri-putri cantik glowing saksi juga sarang nomor 4 Taser ya. Tor juga Aleng Kakak King Timur disitulah kami sambut kehadiran kawan-kawan kami terlebih dahulu kami sapa welcome you are my friends itulah dia teman kami bersama pikiran Patas Jaya Lunggularis ya tanggal 18 wulan songo atas nama bulan sanunto bulan walu ya Laskar Kaca Budi Madeteng Bunga Family satu set ya satu set dan juga ditemani langsung oleh Bos Baron dan juga Bos Cahaya Family bersama Sugito Putra Sonita juga Tonosongot Gulares juga pada Bintang Surya Laba-laba ngaturaki selamat datang juga Koklakong juga grup Jenglot ngaturaki selamat datang Longkularis Dos kelu patenang biasana jadi tanda pataron kia
tanda toron kata pengsor nyupre jernak ida kendil toron mak itemu aniko epangki kalabon sang putri-putri cantik glowing ya dari serang muda putrina tapengsor ampon sami alongku sarang tapengsor seka 5 bulan beluk tanggal sakemik Mariono juga akar je emma di tengah rogono family sarang bunga family saset juga pada santoso bulan sangat tanggal 11 bertengah indah family rogon karya aniko mak laju yang ka ejaran niko cara niko baru mawi aduh yang ka enak kan bolewi beremah niko acara nawi napetika ngabitena adibi nabi beremah empon nggak niko tika cek singa dari luar apa ngapora boleh tak maksa katika luar tadi apa ngapora titik ini tuh tika kotung icung apa ngapora kabiti kalau bon setong geding ayak talu lo mampu ebon pangapora kala pangapora serang muda lokularis atas nama niko tapengsor sedari patumor laok jok perak sepat tumur lauk sebut wi sepat tumur lauk sebut kiawi oh dia tidak sayang ajorak perak pada tongkola serang muda mak tada kaula kempenga saporana kaula dak seiko tak andi kaula panyumpeng coba sebada perak kompola serang muda tak parlo cak nasrak muda kapanyum pengamat hawi bila ngabas aler keleran cara kening kebungana tade pada ko kelerang gak le bunga pamiliko semalam indah pamili tika etemu geluk jak norok semalam mathawi semalam ngambak tamoy sesiang mak norok tamoy atas nama le Tretan Mariono nangka apa bunga pamili setunang guna abeseki Mariono pisan dari kolpo jara geni koki adeki pada polele tetap santoso nangka indah pamili semalam roh sakalang komat hawi palong guna bunga nata de pada saksi ini kok juga putra gabungan jaya bagus mek tak tuka burui moncet parlo kakempengan iki boyo apa gembok ngalak ase bobobo belasan dari kak sahita perlu kapanyumpeng tapengsor kan akompol bungana tadok pada tak perlu le duka panyumpengan se parlo kapangistona mon ngalaan sebab amarga
aku rindu kepada saya. Apa dia? Kan akompol bungana tada pada putri nata bengsot seeka janji pada jelas Roa pangeran selot lokal muda pada alamku tak iya. sesap ruang pada Apolong Kak Mariono Aniko Tantona Bunga Serang muda Antona Bunga bukan putrina serang muda. Roa lek selamat datang Mina Jinggo. Mina Jinggo. Selamat datang. Neka badale Neka bada perak tongkola Ondung karoma Ida Ambu poker monondung karoma wi kene kok perian ka genteng-genteng neki wi. Nama manteken. Oh. Cuma bola perak bada kompola Serang muda manter tep sempurna. Amin. Ada Jadi kok suada ban Ridwan Sahiruddin semangkiona aku serang muda sakalang kepalung guna dek grep tapeng sor bila putri nale serang muda kasala anyon sapora anyon gaula sapora Pak Ridwan ani kok putrina serang muda mangki putrina tapeng sor. Oh tak tahu jok bule kancana aku serang muda le tetap baca salamat mungkin pada oleh seseponi kok Kak Ridwan ani kok le putrina serang muda bila su ada yang to pada apolong Pak Apel Ramlah ngece karena jona serang muda tak soka-soko ben putrina pada apolong ani kok le nyonya namat bakar niko majerena niko saya tak nyiksa belum juta ya. Ruak tongkola bungkana tahun dateng 1,5 juta sehari dah lah benyasin lah ruak abu amira-mira masak je dah lapat toron ken kompol lamat hawi serang muda cek pungana cok lemot sakalang kong palong kuna tika tapeng Aniko pagar ayuna le pagar ayuna niko serang muda ruak buana bungkana mona masa maco polong Aniko nyonya namo les le nyonya Sundiana niko nyonya nama Srito selos alos sakalang kong tapeng sor palong kuna sesa kancaan somora manter manito
Iya tas putrina serang muda bebo pagar ayu Josya Bolo Palong guna matawi Sesa kancaan Somor raman termanyitong Serang muda Tabana tabeng sora tabeng sor Ani kok le Soro obani kok bentolen Iya pak akan tong tak ataleko Anyo ona dak tapeng sor Tangkel Saporan 14 kalam. bulan sanga Nikok tolen akar je okia Jok papi teben sahiruddin jak namat awi tak pita ani otang nyere otang le otang teka tabeng sor nyera teka bubetan ani otang pese kaula nyera pese soki ani otang kalampi kaula nyera kalampi Ani kok Mas Rito sing ngambek tamu ya tulit tanggal 14 desa deja akrab ya torana longku pole bulan sanga tu gendak ramari tuan patepak aki tolen patleresaki karjana bulan sanga warsito ani kok apa satong iyo Bada karja bodoh ya karjane kok katuan ale bila sahi ane kau mak serang Mas Rajo. mudaku bila tolen jak kabaten dikajak areko monta bensorle mak bakun hadir Bisana tolit badanima Cakna majerena nape bisana Majerena tanda Ani kok bergelandang atul Ni kok nyonya nak Jamal nyonya Suwarni ma beliau teka Asberi ni kok juga pada Bisana nyoco EBC atul bila serang muda tak abula kalau mencet aku Nas panas hati Sebu bakar nenok saya ketemu oh la 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 bila su ada ane kau mot apolo mata ambu kenito bayi mata rasa kalang Mat Hawi oi sakit cetak bulawi kalau bulu sakit cetak bulawi mata rasa kalang aduh mula jukarja cara ria terus-terusan nih soki lekas ngoi laju sasoonan dia telorat bang kipes saya nanti kayak pada emaan Pasti beneran apa? aduh saya benar di kayak to nomor 2 mata entare ani kole putra jurlan nape boleh jengker stakti Haji Rusti akar janur kuning halik bulan sangat tanggal 12 Yus Soro entar Vina Soro entar kasih walong saking dipakun yukti kadet sesian Yus ate bula saya Vina Vera ketika dipakun seneng arek-arek eman cek aku boy ate kosa Sapora gelu benih karenan nahan tamoy namong kak dinto tak ikening rampe bila namoy bereng bukit cara geniko pas si nomor bebena niko
Sip. Sip. Mathawi si anilai antara si malam dan si siang si kemah menang. Menang sanunto. Berarti menang si Ridwan. Ngoni anak kendel kaena. Eke bade emale. Marga agrapa capok pencung. Siah berbunga-bunga wajahnya Ridwan menang jahai. Bila kaena pacet banyaina. Duta kera bede pesana. Kaena banyaina tos antosan. Janur kuning pon alongku. Bulan Sapolo tanggal 19 Haji Rusti Jengker Sakti niko akar je katuana giato Dari nakaburu entara kakaene. Sia Sandal bula koseta porop Ramayana. Tina Pokok kendel dengan cak tina. Mainana karo mana. geni kok nyaina ben kaina le ajalan geni kok nentong pese sae buka tak kira jakna kaina atina nyaina keng nyaina ampo aselingku jakna iya Bang bodoh nyai selingkuh nah. tak tahu geni kurut. Juk tua lah, jangan kaya suruh juk pusang-pusang lah. Yuk Putra Metropolitan bersama Amir Barokah, Layang Sitok juga beda adalah juga beda juduan. Tika apa beda kasengkaan nak bisa nale. Tak langkong benih karena dema beda. Leka ki orangnya anyona tulin tekak sakeceran nih gua. Tekak saunyaran anyona tulin, polana tulin saya tahu kasalusul antara Putra Metropolitan ben binina sing udah. Mon Niko Nekok dan tok tulin. du janur kuning kaya pancong pamungkas Tanggal 19 akar je bulan Sapolo Haji Rusti Jengker Sakti arwah Cirusti Jengger Sakti wa Amir Baraka Putra Jurla Asnawi Asnari niko beda Sugat Misnawi Apolong ben pisan pula geni kok kambek kok sia calon kerja terteka acat andi niat manter pocur Cirusti kaena janur kuning tanggal 12 le nekok akar je ajukan bulan sangat janur kuning arwah badan juga nekak musari sanontoma doa mulo Matnawi calon karja tanggal 7 bulan Sapolo Joko satu dua ke lah tau kapioreng cek lagi na Supriyatin mbak nako iya berarti ria kasih malam mabon kasatia abron kasih satia ya lain lah Torok lah cacai, jadi suruh datang malam mah. bila sang surong lagi karjana tahun datang
Samsuro akar jele kene kok buseri janur kuning tak katingkelen Amir Barokah Cukan Buseri bila layang situ apalong benang pula made jaga onlaunan Misnawi kambang made jaga Pak Haji Rusti Cukan akal jahat ruak katuana Tanto jengger sakti ini kok halik tanggal 12 bulan sanga akar je oleh bila Cirusti wak jengger sakti karajana tanpa oh ini kok badang Samsuro Yunaidi terwakar yuk bila tamu ya kulap kalip jalan ya renge wak kaputri kendel Cirusti gempar jaya siap-siap sagejaki ekala ale ruwaatul ngambek tamoy Pathor Yusuf juga tak katinggalan Mesari Yudi Yadi pas iya mbak wak ben ayana ajil Cuken santo arwah sadari serang muda tapi boleh kerikok juga beda bila halik akar je tanggal 12 bulan sangat karja dah halik janur kuning najon caca yanto cak tak pedes pangistona kaena ben asnawi tak rao bojengger sakti elek palek pakun bunga famili patebel iman le paniser pakun kadi andi nago sanajan bani duka tangke najanor kuning sepenting atene tak apa ore geni kok akar je tak nangkep bini na nangkep andi naureng bini nata etang ke turun bini nata akom pol kodu ni serah Ada bini balako. ni serah mayu ijung Tancung. ah Kempeng tancung. gembeng tancung gembeng kadangan Putra Metropolitan bro Jailani Samsuro tahun datang akar je bila Cirusti ekor Jawa jengger sakti
putra jurlaga asnawi ruwa akhir katuana ruwa kerangmu seeko cahya nur kuning bila samsura abri maksae keton aniko bedejukan seakar jaga ruwa matnawi atas nama putra jurla jengger sakti pada cirusti aniko bukan akar jaga wak samsura abri jusae keton mon arua tantona du calon karja karen esto ayana ajil buderep arepen kendel takok saunu andi eholim nikomat nawi karjana bulan sapolo cukan abri sanonto niko eketon mon jake manayang sintok cocok-cocok pakare rok arepon Cakna mula tak abri korpian na kaina dumarena nyaina pun kalok paeng kare esto pagi mana are kare seneng kotu abu teh ruang beda cukan Pak Haji Rusti wa akar jeo arwah cukan bulan sapolo niko maknawi atas nama putra jurla calon karjo bulan sapolo aniko bunga pari arwah cirusti tantona du calon karjo arwah akar jeo tak gelen sangat bila ka asnawi arwah metropolitan arwah amir baroka tajak sanila Motor saya bu sekelangkong du bermain daraka gempar jaya lah putih-putih kok. bulat terodu kakak lemulia Rita, lamun mele Resti, kakak bulekan mainan cet kula teroyanto sealakia kula katika kun kebai semna Duma dikale le pelia beuy Du tak tahu jak bulereng lagi tak andi PC Duma dikale maksa selako alagia Jak salanjeng ngareng bini kun peraknya ke ate menang situng yuk kagempar yuk Rusti no. menang yuk Supriani Tina jak kabareng Lah. semikol buket jaria odeng ada omalai Aduh lah. Malah- Buru tedung lah. komprang nggak buka sakale jong mak nengku video kapi jong Joko ila puru jera tedung. lambang kesucian warna putih Dharma itulah dia bersama Sahna sebagai komandan dari Gempar Jaya bagi ketika perkara Yusuf cekna Pathore Panang Tengah cekna Yadi cekna Ramauno pun cekna Dika nah mon par lo bisari Panang Teng niko saya salah aja namain HP jarak udeng-udeng ngantol sudah malah tak bini ya cong ya run turun ya cong ya bener ya cong beri abole kangkok nyeraki laki kak
Torjugan Eka Dinto sumbangan epon tanda satu lusin berarti mon tanda saya kemati kan gini kok ida ingki macam-macam pola na ida 1.300.000 arapa ida mak larang tongkeng ngani rebok Lebih tongkeng. larang mon tongkeng rebok Apa hubungannya tongkeng musuh harga? Satia le tanda ria yokor dari tongkeng bila tongkeng raja larang Tiba-tiba ada masuknya raja ben tengah-tengah naro tambah larang kia. lain kita masuk Berempat. nilai dari monteng bentongkeng berempat persen ditabu berempat persen enjara ruang Becina. ada mak bodoreng talang dia ria pangaparan Saya tahu sarang gak bodoh dia lawan ipul. katengah ipul mau temu deki Aku tak mau pisah. dekian ipul bak na berbinin Oh tidak. Hari na layla isit tong berutong kuy pangalengan. Kesena ul. pangapora kaula pangapora ka atas nama gempar jaya sahna Rudi Torot ani kok apa ngapura aning gempar jaya oleh naraja ate najet ada isompongan kia Apa ngapora gempar jaya saina remeh sarang muda ngatore longku oh sakalangkong iya tore longku niko gempar jaya sanonton tepi cencina seeka janji akompol ongku putrina gempar jaya seeka janji akompol ongku imon Ruasahna katuana. Ade kompon. roaka sana katuane benki bana dari gempar jaya tandek salusi Gimana tanda salusin kendel. bila imola tantona wak nyonya otos gempar jaya tandek salusin roh bila tolen wak serang muda ayana aji tanda salusin le jumlah 16.500.000 lopot ya oh iya tepak bila ipal calon kerja niko nangka indah famili oh la 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 arwah bila rusti lako bisa sana
sombongan le 15 juta 600 tanda niko salusin nyombong tanda ida kendil yuk Rudi Niko Ferdi jalan pangantan mon aniko bolong benebun Para jaya tertatap bekerja bila sairot dina tanto narwak suswani masjukin kepada Apollo Rudi madang icung lirki lira Para jaya Para jaya tetap bekerja Jatuana Retan sahna bila lok polong ban putrina serang muda ruak tantona putrina gempar jaya Atompaan Gumpar Jaya mo samingguan ipun akar jowo kare dhuwur engkan yak tertokaan Gempar Jaya mentertokaan Gempar Jaya bule anyak tanyaan aniko se kawajiban tunjuk kalau bentikam kaangkui majar korbian siapa nape katibi tika nape siapa niko se tunjuk ha bat hor angka hor beniwan aja korbian siapa saya tunjuk niko pola nabi le bodo buduk na bodo korbina tak mungkin lah cu buduk na keluar tade korbina rarwa elek minta akorpian kasapaka dut apa tak tahu cek minta akasapale jadi ya sesahna pergem ko secara soko nama manuk yang ketem ko apa saya nggak bocah taker becah pesena elek palek pakun ebu mesari biasa naria mun tak lebetul Yusuf dan Yusuf lah Sup, siapa dia Sup? Ada korbian guna sa ano, Pak Empak wera. Pak Empak korbian wera. Ada iya. Hah? Diti saya di boro, dia urusannya saya di boro, saya di timur urusannya saya di timur. Jangan jadi ya. Iya, saya di timur urusannya di timur. Minta kabar si ano hor, si ajo. Iya. Gempar atas nama Gempar lagi bila bada sorat bada tengkek nah teti aniko tanda salusin atas nama Gempar lagi atas nama Gempar tengkek nampo tak meto jo atas nama Gempar teti deki belinna keniko bila bada karjana Gempar atanya ma boleh sanonto nape bila weria area wajib kapi minta korbian dia sepat hormat ko se ageleng tolanga penyoko lah jadi ya saya disa minta ke Yusuf saja dia duaan Rut desa ke Yusuf ida ben Rudi ke Yusuf cara jadi ya main kene saya keten mon main raja 100 cara jadi ya saya kemana si Yusuf hah saya kemana si atas maksudnya main Jokowi jadi dia marah lah ngereng kamas belencana ada senang tengah dia ya ada senang tengah ya hah? Tak langkong binian pakun ibobo, poralna tercipta bebini pakun ibobo. Kik. Bedeki ya bebini nang nyatas saking. Kok berak saya nang atas. Bok nala karya tas boy, bok nah.
Iya mon pola na le, anya mana niat tas, saking alekasan. Alekasan tado kabese. Ada apa guna goyang adin na tak yang kuya panggung ngayo? Tanda terima. Tak langkong pasirasi tunjuk kalau bener Sahiruddin kang kuina mah. Mbak na tahu ka Irfan di sekmaan. Irfan di mah tak tahu ah. Ayo ngater yuk. Jeria. Jeria. Oh. Salamatan na toko Ir. Oh. Lala lo jangan lu tampak nih terkemah jangan lu tampak nih ocol. Segempar Nikole majer korbian ajumlah 200 tika tepus kabula selain tak osa 200 mak sanggup oh lajunya banyak beta boleh deki saya jempai Rama la seketem Rama babolong la ane kok depak kacare tanah korbian Cana tika langsung ngagdesa ane kok cara niko siren monjakna orang legung seren jakna orang tang betang siren mau jalan sambil pagi untuk kengabengan kok mon luang 50.000 gempar jaya tak tanggung jawab ke niko pon tanggungan natika ritben ayo coba tapui pacalan na Kang Mas Ridwan jadi akabun dua ojung bagiul kentak sia Sahna sebagai ketua ngecungi ngecung dari bebe langsung ngong ke atas ada nang ebo beri ngecung dia bebini nama cekak dina lalaki nama noro desa mangkok le saya ketemu Anika gempar jaya le Anika katuana tretan sana pun abri kerpian kau bosa bila gempar jaya namoy kempakongku gempar jaya samo ke ipace ngorto samo ke ipace kasah namun nape pone niko pada Yusuf Fathor Irfandi Sahna juga pada Yudi juga pada Misari Adul terus sukses sang gempar jaya Kak Sahna bula ani kok gempar jaya alongku bersombongan ruak pada Irfandi tak katinggalan nyonya Usni Rama Uno ini kok Ahmadile duk ane kok pada along polong anika pon apolong pon apolong ini kok Santoso semangki gempar jaya ani kok ipul akarjo karjona pun parah tika ipul lima tanduk na pangijungi ruak pat ora sia kerjaan nape pole ruak bada ipol gempar jaya ani
kok le putri na gempar jaya ben serang muda Rai pala se akar atas bila harus ditantana ida ida Anika putrina gempar jaya lah Anika putrina gempar jaya bila sakna lantana ostia bila erban di ruang sisa adun nate gempar jaya terjejak kau lemuci mak kau lemuci bila misari roosna wapat aratan tona aos titik kompak omku gempar jaya bila ni rawi ruang Ahmad arwah susi wak yadi perdi jukan Pak Uno Kak Santo Edi makan sahib doa ni kau gempar jaya semoga semon jejak tika ben bula cek apesa tika ben bula pakai bila gempar jaya abri tanda salusin serang muda se akarja nikah sai kolam ban bula ban irpandi sanuto besera pas ke solo doa nika monyonyana gempar jaya mon aseragam tika bengula de apesa pai gak janji sesaman Mon ane kok dengan Kak Santo Kak Resti ruang Kak Ipon ruang sakna bunga family Irman Supriyati Saono Soro jauh-jauh Terima kasih mon ngantos tadek na pesena saya mancing raja yang banyak tuku na kapi tekak telo bulan tak kira asat-asat ya Tak asat ja Amu tak nemu kenengan kok pencung Kalangkong made ale toron tapi boleh Asari aduh kakak doa Yusnia janji saben balik pendera Yus bendela dia Eeng ben vera Norok madelen-jelenan du ale bule Ruwa ete mortos antosan Ete mormatos antosan
celana kabun temur Kabun Timur saking jemur ngatemur takut labu pula seni sampai umur katika bula eman ongku stop Tasr Jaya gabung kalabun pikiran kong langkong juga bersama Patas Jaya juga Laskar Kaja tanggal 12 Mada Tengah Bunga Family satu set paling nggak kamu king jadi situlah kami hormat kedatangan kawan-kawan semua dari putranya tim ngetraki selamat datang ya pada kasru ada kasru ya juga pada di secelep ate juga pada masra tak ketinggalan juga ngetraki selamat datang serombongan Minak Jinggo tidak ketinggalan juga Pangeran Selon lokal muda sosol kelebon Rebu Epon Cahaya Family Putra Sonita Gabungan Jaya Bintang Surya Laba-laba terjugen Cenglot grup Cenglot Ria Korbina Tuyul ngampung ate germunta ate gerampokol bos ada senang dengan dia anak iya waria kerja raja nih korogi tika montak nang deng aniko benih berak masuk Facebook YouTube TikTok orang satunya senengku kalau ben setong gede gede podikator nang dut nang nong lo mampak ibon apel rekani kok selarnya pada temam tak gadik kolon nek sekar gandong yuk Rudi mon cetera di kanan tengah madekala dengan pencung otak ngaku pencung tak rasa bro kareman eka polonge janji benti kata de burung yo mas lai iman eding ngaki papareket kering kok balus burung harus Akalam pilek kalam pibane asam kok beranana celeng ajenci made adente le ulang jak kota kok mencet seneng mencet seneng bada komplainan dari tokang son karudi pasemaan ku amik ko letak tepes ko ani ko taduk pole treble ka pieugi jak napon walet merah juga hadir Hesam bos Ocen basah wah kene lah kan yuk taser kari disa entar ya Bang Jatim roko bermayus lo jadi ya posang yuk tak posang marah bermak ya nekok badan kerpek keran siap di arwah mukit calon kerja yo du arwahan arwah bila taman mabon di tengkang wak laskar kaca jaya setia hati ruwak bandi pada Apollo Lapindo tali sakti le putra laraka sanunto pada
Ani kok le Taser Jaya Jatim Taser Jaya pon along kukan Du gila calon kerja Soroto juk mon minta ajak saeket bila saeket bukit ani kok pon etarim Dumon bisa le bule minta akia boleh aneka pada Jatim le bila Sunarto niko sebatas ruwak pada kerpekeran Pak Carek Rekno seakar yo apel selor nyot ani kok nyonya napak Jatim ben potran ayu belanja ayo iyan to sapak Jatim ayo mak marah bila aja surang wing mon ani kok laskar kaca jaya Anu jemak semak ka Jatim emak Noro Kang Mas Jatim reng segenteng emak Noro abis data along polong sareng pancinengan Kang Mas eka kerong pancinengan sareng dan gaula Kang Mas emak Noro kotak pancinengan dan gaula tak lagi ya Kang anu nak lo Raji epon junan telem Kak Mas ngatora kisong kempang bekte Kak Empuk jadi karamparo yo berapa beki jata mabini beki ada bini berma Pajung Mas. terapa juga Mas Sukanten kaula kampuk ngatora kisong kempang bekte kampuk Kak Mas. Jukanten kaula kampuk ngatora kisong kempang bekte Kak Mas berarti jata mabini Pak Empak deh Njuk mak banyak bini Babara mak ajaria mak ajaria emong nak Puyono nak amit dua enggak bo beni Puyono enggak amit mimi yuk meme yuk borem malah cuma bektona buru pertama bon Mas Jatim borem mama asam pakang iya nje tepak lah asam beko satia para mula
Bede saya bolong, bede saya lah kering. Berem mama tadi lo malona. Kare emana kare esto rengganta. Teti Apa longa pokok ngajak conguco sayang. engkau mun kabini na tak usah sengka. Mantona wa. Ngereng pareng ngagi ka kompoy kampuk pareng ngagi ka kompoy. Kare eman kare esto. Ari ya mantona. Manto. Dinara. Manto to kareng seneng, Bu. Mantona songkok teker. Kare eman kare esto. Sih, alep-alep Cek yang nunduk kedet. baitan kaula terong basa. Ngalembak empai terang basa. Terang basa. Tidak. Arwah esasan dengan ban asis. Wah ay adil dari baba tasa. Aniko ayana nasila le. Seeko cak niko lagi na iyen ko. Nape boleh wak bak abelerno. Mungkin calon kerja bak abel ramlah. Laskar kacale tanggal belum laskar jenako. Kare emen reka resana. Tak nyari areng lain kang mas jate. Kendel emen kendel sena. Wak bajabu sairi. Neko Pak Apele, Apel Rikno selor nyut akar je ekir pikiran patas jaya. Pak apel rekno karjana bulan sapolo. Kang Mas Jateng bini nani kopak empat. Bu Apel bodoh Mondi dia. serta kera congoco. Bola seeman kana mareng ngocak-ngocak. Apel Ramlale atas nama kir pikiran. Apel Suyidi kini kepolong banjotem. Juga namonten ruang calon kerja. Bila tamam calon mah beli kendel. Nape boleh ni kok jatem berlaba-laba. Oh, minta abula korpiona. Aji Surah Wing Laskar Kaca Jaya. Laskar Kaca Jaya. Oh, ku rindu kepada saya. Mas Jateng idang buat kabrik saya keton. Tak kira nyari lain, tak kira rep-arep buat saya. Pada tiga orang tak kira rep-arep buat Pak. Roa Mas Jatem nape boleh Apel Ramla supandi respandi. Kini kok Aji Surahwi ngambe tamu ya tahir. Iyus ngejung banyak oleh nai. Bila Kang Mas Jatem abini paempat ruang taman mabali tengkak Apel Ramla ben Bu Apel. citunya akhirat kare eman jeung apesa-pesa. Roa le Jatem. Aji Surahwi ngambe tamu ya tahir bade tamam juga bade Apel Ramla. Apolong bulan
ane kok lek pada dinto. Oh 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 oh, ku rindu padamu. Bila Cisurang wilas Kaca Jaya Pono pada beda Sakalangkong tasar balong gunanong Memang betul. Bila Kang Edi seakar joker pekeran Bunga family. Tatona tanggeneng lekor bulan sanga akar joker salamet Atraki selamat datang tak kira nyorot sebungso. Se Andi Bunga family. Tak kira nyorot sebungso atraki selamat datang. Cale motle dumat devina toron. Rita juken presti toron. Madenoro lek lencelonan kamong king temor wa antare entare made entare pola bede karena esto kale motle wa le bede temor. Kok beda roa le rodi soro toron rudi toron le kabuto putra sonita. Lanjut 6 dan 7 harus diperlengkap amarga sakejaki acara demi acara akan dibuka acara inti. Di pertengahan acara kami segmentasi yang kedua ya bersama grup Jenglot terjukan Mas Edi lokal Kolpo ya. Laba-laba juga hadir bersama sang putri-putri Apel Salamet bersama Riben Bintang Surya. Laba-laba calon Kalebun Muhil. Manter menang Abon Hil Apel Kalebun Hil. Juga putra gabungan Jaya. Oi. Apa sih Pak Robo Kang kok ayah punya foto juga yentos marah Rudi yuk kalau bon seto geding permintaan atau permohonan dari Bintang Surya Agati Tocik Lomam Pak Epon. Cahaya family Bos Baron terjugan pada Sugito Kambe Tamoy Epon Simolja Busri cetak santa ajalan banyak orang lalaki mak lekas maju lagi nak Vera Toron Ius Toron bede boleh ani kok le lokal muda Pangeran Selon ben Panglima Nasoro gabung go yuk Pangeran Selon gulu panang teng
Siapa? Oh iya Mayu. Bagi gelu jadi ya. Nang tengyul. Nang tengyul. Sandit rang-rang lomam Mbak Ebon. Ius Vera Kapanggiran Selon. Tor juga lokal moda. Sandit madati kajak kep kotep benlek. Takok tepak kadei lokale. Ani kok putrana Suryadi. Sederi kota tamidung pada ambu jarep arepon. Takok tak niser dek katika. Yo mas sandit rang-rang bulat ambu tak tepko tebenang mon loka usahanya redok. Mak nyaman tang tengah putrana Suryadi Joko sing bos. Arep bona muhil takok kabula dikata nisar dikata nisar. Yo mas sandit rang-rang Mon eko tep dan to kalenger le. Mon kalenger geni ko pas mate mancelak ko. Cak napak kalebun amsa mon iarep takok pas eka inger. Bila inger takok tak bangal ngalak. Takok tak bangal ngalak nik. Malah ambu dia menang dua. Urus Menang 2-0. Menang 2-0. 2-0. Yuk Mas Tikno siakar je ibu sagemik mada tengah bunga family ban rukun family kalaban seto gending yen pinjang tak males tolos kok lamun palas troman. Nang pasampurna sapa orang tak seneng. Gini kok calon karya Kini kau calon karya kaserang muda numpangi tangtung Sapa orang tak seneng Tun jaina tun jaini los ongku tengka kulina ayo nak senang karo bagus deretan dia mare norok enggak norok dia cek ra bermah ayo gending Putra Soneda kakati layang-layang layang-layang
Anyaman Rudi Anika putra Sonita kakak Duh Anika Semajarana jaka Sehiyuk nur oge bedering majaran Abu Retan Ngafamili Rodi Tantonayani Duh Anika majarana jaka Majaranana jaga Ayo pas jaga on lawanan lokal muda Pangeran Selon Sengit rompen embara engkalongkuan Juyale Du Anika Putra gabungan jaya Seng mau lele Jeken tak engka tinggalan Cahaya famili Sengit muda laba-laba Laba Laba bintang surya Carani komun abekelan tukang kecuk dari beleto Abu Boloi Lokal muda tak katinggalan Aniko pun along polong Pangeran Selon le Tak katinggalan Sanom tapong-pong along polong Along polong Ayo Nika Rodi majaranana jaga kana Iya dari rompen bara Anika agar putra Sonita pala Anika senyuteng Ramayana Sanung topong-pong along polong Semar misem Semar misem Aku lur Ikan niat lambek mula Samangken pun pada teka Pada teka Along polong putra Sonita Anikok tika bembula Apolong katon pungana Rama Yana Karya bila tak kau ke kau bosago Kau makemak seropolong pala Sekereng mak sorok lah Mak sorok lah Ikan niat Syahiruddin Samangkin pun pada teka Sakalang kondek satu jegrep palungku Ipon Yan, Oi seneng nggak bila pacaran kakak Alek nggak Raya? Iya pak Iya. Jadi benih kakak Ale telur rasuriyadi Anak siapa? Benalek nah Alek Naria kakak. Nah, Iya pada tak boros Jadi kan? anak Iya bendeng tu wang aku alek Jadi tanduk na tak boros kakak na alek na tak boros Jara-jari ya kocor ben gula nah ya gelandang kia tak beres. Demas sahi Kada korbian pas siap Bola namun tak barang wajib tak kau secara niko siapa majar korbian niko Korbian lah sip jadi kau dari siapa
Kak Sehi Aja. mah. Sehi ongkeh. Beda. Ayo Kak, kadeun. Coba ngitek, dajan. Coba ngitek. Duna apa kalau ngitek cek niko pada orang celeng ngapi, ada orang potena tan, orang celeng ngapi. Waktu orang Indonesia lah. Berempah kini tiga majiran siapa? Majiran apa? Bunga family, berempah bunga family seare. Berempah. 4.200.000. Hitung. 2 telok 4 kurang 200. Nih kok tak bekali bagi korbian saya kat Norok ya Kak. Iya tidak. Aniko cara niko ki. Sa ikhlas sa. Aniko cara niko. Sa ikhlas. Dadi tika Sa ikhlas sa. bitong dinto. Du pendo kok senanekan. Mun korang, mun eki bodo pas korang, cek ngucak korang. Mun bitong dinto, saksi Pak Kalebu Namsa, beda Asis, beda Saono, beda Holil. Wah, Enjak majar pak tenang sapolo ya. Demarudi sekecungan natika Pangeran Selon, Putra Sonita, terjugan Bintang Surya, lokal muda, laba-laba, beda sengit, terjugan Putra Gabungan Jaya. Gik, monta apal atanya Kak Sairuddin. Kalau nanti kan iko purusan onto talam pegde ento. Nong 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 nong. Nu anika le. Mak kusing hui padok nasaronin nih. Ipade utas sapa nabo ngajaria. Nu anika mula bakal mula bekel Dari Ahmad Putra Sonita. dari Ahmad Putra Sonita. Mega Jaya Longgulares. Jukan membakil dari sanawi Bapak apel akar raja tangkel belu lekor bulan belu Acorak ngangkui peloran le erwe. atas nama Pangeran Selon aneka nang benmula nu aneka nang benmula Pangeran Selon, dua Putra Sonita sengit. Putra Sonita tak katinggalan kau di majaran jaga Nape boleh roa sengit Putra Gabungan laba-laba calelit. bila Kak Rodini kok yani Ani kok sesepo dari Tamidung Pak Kalebun Hamsa juga pada Mak Putra Sengit Kak Rodi sanang topong-pong along polong Geni kok le pada Sugito Cahaya pamili Bos Baron calon karya mada tengah buka pamili seego cak bos sabana mobil ban pelek ke mobil berhenti ke lorong Kalebu Namsa ani kok nderita midung cak ngocak midung sama lolong ring mata ngerti ngabes enti kambula pon arasa siang malam tak nyedak tedung Pak Kalebu Namsa adik kok mak laba-laba apolong
ban bule begok ban bule Nyonya Maya Nikah akrab laba-laba tak ketinggalan ban bula iki cungana Montero KPC saya kecoro norok le Kale bula durok ngarep tapi dikata ende cocok tak lago Duk ane kak pak kali pun amsa Duk ane kak dari tamidung Aku rindu kepada saya Siang malam pula ingin Membara. Siang malam pula tak nyatakan Pak kaleku Pangeran Selot Cahaya Pamili Putra gabungan geni ke Putra Soni tanah boleh Suryati Ban Yulianto Oh si along Pas calongan nih apolong nikah Ban Mahmud Seeka janji teropakun esto Bos barong Kare eman kendel cok patodus Kak Sugito Kare eman jak patodus kau Salah jeka pakun eka polongan Arwah lokal muda Mustafa Saropa Semen Edi maka tua nama kita Gelum Nuro Cahaya Purnama le Gini kok guru datang dari Jakarta Trisno Pada totok kanjeng buhan Gini kok abolong kapi Ruak Kak Muil Jahuri nyorot laba-laba Pesena Mare abri sekacamata Suryati Ani kok le Anti obom lanjeng meler putra panaungan Mon Aniko Dungan laba-laba Cek lakomi semangat Bunga family. Ate kare seneng bintang surya Tak mencara bos barong Matur saibu sekalagot along kuben sombongan Matur saibu sekalagot Andong Ya Romo tuwo Saben ulan Yoro saben taun Ida Supriyatin yuk noro yuk Dari Chandra Aduh alamak Besi saiket kak Etarema Ben tepus baromo Tulungan dengan nok padang Onok mendung alamak Tembane Siulanan Kanggo tuwa Yong kelopo Ayo kak Ayo le jeletan Yang kelopo Loyong Awakku Nong keloyong Stop Tarjukan setia hati ampun tos kantos mulai gila Rabu epon Juki Eka Dinto bersama Zairuddin tak ketinggalan Nyonya Suswani sarang juga Tonia
Mayu koni ingsa. Tonia koni Suswani koni. Kalaben Rudi Ebakontoron Talang Sapolo Lomam Pak Ibon Juki Nocune Odi sanja dari dia anu gelu. Stop dari dia Rudi dari dia borok Wali Songo Lomam Pak Ibon. Le Apakah? Yuk norok lencelenan yuk. Setia hati alongku kapisan nale. Edisak bedekarja neng serang muda saya tak kira lupa le. Siapa tuan rumana kak? Syahiruddin pisan najuki le. Ayo norok kau jangan serati. Ayo sengkok norok kak. Jarana akika daratana reng apisan Nikok beda juki Syahiruddin nikok pisana Nikok akar jenang ke tapuan Pamunyina tapuan sabarina Nang ning nong cekur Duh mak lebur Gusti. Saklana tapuan amunyi ningali kaju silanceng rua beda kolek nanapanya mana Napanya mana nanti? Arwah paman nyamana kekempeng arwah paman SP12 petok mulas sesapisan ajen cipade jelas paman sepade jelas paman pas ningali poleratin model paisan ya tasana beda koningan nanapanya mana ruase anyama paman rua anyama saron paman sesapisan paman serojok ngidingaki pentas seron tak karon sesapisan serojok ngidingaki aduh pentas seron tak karon Yo ayo longku saporana kabedeen pisan alongku kau letada epang kia atas nama nikah serang muda Eka Dinto minangka saudara tan pisan lagi tak langkong selain dari pisan tanggal 12 beda karya atas nama Zuatnan kong langkong juga Sahnan atas nama Sahnan kong langkong juga tanggal 30 bulan sanga mohye si akarya si kumis liar deki Motong modeki patenang longku tarompana buka gelu sia sip tarompana buka Edinto niku permintaan talang sapolo yuk jakla kandang diri jadi lah cuy Kak Ataraja
nangis. Sairutin Juken Raksus Wani Saparana atas nama Mas Juki Juken Tonia. Saperoma panarema apisan Yuki rek tak andi apisan kaula orang tak andi suswani bila karjana sahnan ben mohyiman terleburai pisan jak ngabas kabadaan olati anak sedua kang tak andi setia hati epa nyumbang serang muda najan akambal kambal percuma Juki tak apisana kaula Tonia ataretana kasairutin Juken Suswani Kobosah bila marah aniko rasa tada pentingan sepaste korpion marina riale tak perlu le embulak ka ajemah indah kapura karjo engkau laju seperlo bulak telorale seperlo kater lora majuki dunia kaban gimana kaban gimana ileki sol sole du seperlele kapan gimana indah seperlom aku pola dileki nomor sitam potra sendu terembada ade juduban pasti mentak kare repot reng sempurna bagi Kak Supriyani geluk Panarema apisan Yuki ban yele senyepoi pisan
ada salbut. Sujaren setia hati, setia hati. Ruak sujaren nyepuwe rombongan pisan le. Bila Kak Yuki sapisan panas Zairudin Tania Ruaklah serang moda setia hati panas serang muda torejo anggup reng apisan tore anggup reng ataretan putra sedua terbada cucu putra sedua terbada cucu rudi Mada pak apa sepula dari Joki Sairutan beremacak naka pas perpanare ma andi pisan Yuki orang tak andi orang mola. Seepatoro angkaula anak sedua adu ngirek paenga akika paenga aki kadung woi kaula alangku langku parjoma tak adik kaula ipanyumpanga keng dari terona along bolongan dari terana ngaboso anak bunga family saking tero kaula ngaboso anak ngaboso luk rah gelek robe saya tabur jarajir ya bodoh korbian nih bodoh setiap bodoh kia apa bodoh mon bodoh mayu katuana kado katua kado mak kose ngembek tamu ngegujos katua kado saratos sudah mama jadi kia beri mentak kewajiban tak kira mesti masih tek nje Ima yuki kana teka orang tandi di kaki pon mare patorok pon mula Kasairuddin enten tak kira bung samborong ngaki putra nadika teka pentikanya mana orang tandi akumpul parjoma
Tade si panyomponga keng dari terona ngabose anak. Juga anyu ada serang muda, saya tak kira lupa. Tangkel belu beles, aniko beda karya. Atas nama sahna. Taruh dari pisan lo, yo. Dari pisan iya. Wara beda pole dari Juki. Bodoh. Engkau orang tak pate tahu. Deki kak sahi noro, bera. Cara jadi ya. Iya. Iya mayu. Main kene, cok saya main raja. 100 mul. Lah main kene. Mana mulai bila makin ini main? Lah. Cari ya, engkau Mulai malam mas saya kolpat. Yuk sahi kalau tak nyaman mun tak noro anak tiga maksudnya takut tinggaring kolpe kolan takut beruk salah aja. Cara kene ko. Cari dok na, sip. Arya Anur ya. Katuana setia hati majer saiket. Bok na majer ke kangkok saiket. Cek nyaman sahia bekel bok nah. Tapi bekel lah. Mak saya bilang kon. Lah bok nah. Bok nah. Saiket. Kok bilang aja saiket. Selain jenuk rono. Berem mata tilalaki Arya, mengkurah. Dia. Iya, sip. Ayo. Oleh sa kampel. Arya bajaran naorok malam. Oleh sa kampel. Ada senang dengar kitikaan. Ada. Kembang tanjung dari dia lecu, desa. Nyaman, benih gending angkat tapet wah nyamanan nih. Angkat tapet ya? Iya, angkat tapet ya. Yuk. Angkat tapet. Gending angkat tapet. Isawi polong benmu yi calon kerja nape pole aniko badayudi sangalangkang pangistona Mon aniko setia hati Pada holil pada sahnan sesabisan pada serang muda pada tak takut seeka cenci sesabisan pada tekan aniko sesabisan pada ajajar emak lang tau jember ngabes nak foto pun ajar jajar setia hati Rama Sujarin bila Zairuddin ayana ajil serang muda anikoan seakarjen sesapisan pada lombolong sesabisan lek pakau rokon
langsungan iku. Juga anyona sapora lagi Kak Dinto seampun eka rembek benteti kesepakatan bila pisan Kak Dinto ebar ngebencung langsung katemangan ki sapora deretan nomor 10 anyona sapora nyempe atas nama serang muda saya tak kira lupa sakeje bila reki bila sampean akar je tamen kia mau saya emo irambet telokan gele irambet telokan gele Tak kira aja bodoh secelep ate celup terus. Iya, tapi ake pek parak panas. Sekar Karaton. Anak bule pangantan anyar ete mangana jika ete mangan apa emak nak sanontoni kok sangat bungana beri lebet nak beri lebet oh la 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 pangantanna ete mangana ete mangan anak bula reng segenteng anak Febri nanga Lastri Astri Ruak Yudi Sujaksani kok calon karya Mada tengah putri sastria bulan beluk tanggal lemak ingat kok kion Bunga family Yanto cak nasi Astri Yanto kaula niat teu aya ete mangga ka Bunga family ngonceng Mas Rudi tapi serena kaula Tulin ngambek tamoy teka saunyaran nih sorongan tangga ada wah iya nak tak arapah mawek nara orang sebagus saya ngirim dari lauk kada jagi binian kada nyaman dari doje ka lauk ria dari doje ka lauk binian kada tak langkong seperti ngirim binian kada je kapih kada je binian kada je binian kada salah staraipun binian ngalle kalakean anak Astri sareng juga Febri Astri Febri Astriliana cek sarana nyamanai Rudi ada jatoron ka bobo betulin dong mah tulin ni mangi bobo kini kok tak tulin toron
riak deh. Setuju pulesat tanah karaton. Tak langkung ibu-ibu saya sepo dari Tonia kong langkung dari Suswani kabudian Sakoni kabudian tak langkung sengirema ca aram pagi aberis abilir torok ya de enai budian mon tak oning ka abilir ngabes ceceleng bila tadek kalembeng ngagenting torok terus siap kade je api dari deje kalau Ekabiti dari juru tembang Bunga Family Astolin Sanjaya dari Setong Geding Ayak Talu lo Bapak Ibon. Siratin ben bulet tika ete Suswani andi niat kabunga family ben ida kendil ben angling kusumo Semar misem ben Ramayana ben putri nirwana semose Wak Mas Juki kocak pisan ani kok nyonya Tonia ani kok pagar ayuna ni kok ngirim-ngirim ke ado inaung ini kok ben setia hati sapisan ben serang moda bila setia hati abisan ben serang moda sesepo Betawi juga ibu bani nape boleh rak ibu sani ayana Fendi sanduko bunga data depan Tika etemang bula polene terbada eka celepona tertetia cudu pastena
tertetia Febri cudu pastena Astriliana Ibu ciman terjudua apa ama oleh sono nabe boleh anak suci ulan tak kadit kelon lepana pada akompol nyaksiana pengantin dika kak saitan to arasa sokojok kita nabe boleh suswan sakalang kong lepana pangistona Mas Juki Jukan Tonia sesapisan kak Sairuddin seswani cok atau binian pesena solor bila depak kaki liran nalakean sengak jok pakala kabinian solor kia padu kale lipat tebinian Aniko Putri Nasrang Muda arwah tantona Mbak Ovia nape pole wak Susriani cuken wak Sundiana bila mai saror wak Majari tanda dedua sakalang kong dak lepola pangistona itarema wajukan asas Majari gelandang babalu asnia wajukan aja siani bilang abas para lepola bunga nama tanda padu Nor Aziz ajukan Sunai Malili Asna wajukan Salihah Endah Aneka Umar rombongan pisan dari juruan daja Rohanawiyah Jukan Elmiyah Tirani Bila Erlin Majari wak gelandang lalema Titin Majari bunga famili Oskia Majari gelandang pakipa anak mula Febri ganteng Astri Liana dumak saking seotetika kinaki ring sepona ngarjoi tika nak tika sengak cek tokaran oleh seneng ring sepona bila setia hati abisan serang moda Aniko berserang moda pakon kena laki bini oleh gempang cara cuke laki bini na katungan
legong pagistona bunga nama ade kuaden anak anika putri nirwana kinaki mun asana semarmisem najekeuna wak semalem indah family mun sesiang bunga family asa ongku muniat tereng sepona tika reng sepona tika seatan tani putri nirwana hiburan bunga family mun pasti kata atau karena Febri anak pokok tika etara oja pamintana itara tona putrina jago jalan sasarok nyonya Nariadi mula moci katika mula mocina terbeda juduban pasena anak kok mama nasarip majereun anak kok ida kendil ben setak peksa sanunto etema yuk karek giliran laki anggo nape boleh anak astri selake bini nak tika pani sereman kinaki saomor ratika mata aconci astri sakalangko pangistona bungana sair dan tadok madu mare binian karela ke anak sanuntoni ko ngireng kenika bapak mas puse sepo dari zaman kenika ma beli tengkang mata paeman astri kalakena tika kalakena lagi anjok bakal kabini anco coba pada peneki pujangan cak ampoti kang lelengan kani seredungan lagena astri santoso serang moda salamot bila salamet bila kalampi bote pada na dokter niko kolong betul rengsek ganteng pepri nape pole anak astri laki bini jatuh karan ite mantika sanonton hiburan naruak bunga family asana semar misem sote ngaramayana siaten tenetika putri nirwana persatuan serang muda saya tak kira lopa
depan keluar oleh Saumo. Aduh madu pakai luar. Bapak Sudito Bukan Seri Ayana Rosi Lutfi Mas Edi Bukan Bada Febri Pak Sahri Bukan Covid Gonya Aspariatun Gonya Kisroia Mun alika menepausi Nape boleh arwah Pak Apel Sakib Pak Haji Zainullah Bukan beda Mas Rono Ruak Yayan Majerena Ongkos Saida Kendel Lepanana sanon tapon pada ireng jauh semangat tora pada etan sila kape boleh kiruan bukan sakit tantona dari Hestona Febri Apel sakit hati kok bolong di kok pausi bukan pada apon arwah Mas Rono Saumo tanto marwah wajah mules tantona ton pada beda Kok dayat lah Jukan jailani Abdul Somad Pak Mas nama tak katinggalan Ruak Rope Tantona pada beda Ruak Okip Juruan Daja Tantona numpangi Tengka Fadlillah Nyonya Aspariatun Nyonya Supriyadi bro. Mas Ion Ani kok sedari Juruan Daja Putra Mas setia hati sudah mah kok iya karya saya dari kili iya kok kerja gak salah beri salah kiriman arwah Iwan oleh para marang ngirim arwah Saling sorodu jauh arwah Asis berjalani Saumo gak saono pengepada esto ruang jaman pengepada beda asis gak mai sarotan pada nyonya natolen rameritwan jukan Apollo nikah badanungan Cizainullah ruang tolen jalan kerja niko kak selisan untuk polong ben bulan nape pole aliko Aspariato Suryadi pada ireng nape boleh kisainullah bila tolen awak mai sarang majaran
cukup pagi kan sangat bisa acara ritual timbang manten anak Febri sareng juga anak Astri malar muka beda judu baris terbaris dunia wal akhirah Jawa dari balak termusibah terjugan malar muka ban malar manter ngagungan atau turun sesoleh terus sesoleha tetia kembangan negara mastek anak agama amin Allahumma amin. Satya pangisto dari para ajunan malar muka tetia tambana amal sesampurna. Inalika ritual timbang manten ambolas tare abeli pole de putri bunga family. Hadirin bapak terjungan ibu katetian neng etaman sari karaton serang moda setak kira lopa kesempurnaan ampun tada bendingan ebon esaksi ekalabon setuju bersandana karaton pramila dari kadinto ajunan sekekangkui ebek tango latiman debagung sekadima sang raja bedi membedes pasimon agung neng esrang moda namun sebelum wandem agung kauladen langkong dibin labeng misem karaton serang moda dumade ale toron vina verale toron dela bulan norok lencelonan le ning kuwa mak bunga family ruak le bedemi gajaya nape pole anti ebung cahaya purnama adu le adu le saporat Kak Obi manis iya jeng-lajengan kak daunan nangka terus kerpekeran ati nangis kakak terus jeng bajangan sangku nitik masa sih kerpekeran ati nangis atau jeng bajangan sangku nitik kakakmu apa Bana tahu malam maindah pamili minak jing gua berenggale bunna Satia bunga pamili minak jing gua pas tak berenggale bunna bede apa gerangan putranya tim juga bersama walet merah ya mara berema Arya siapa sih nang tengah berenang tengah ya le berenang tengah aduh betian ani kotolak wijoyo sapurana cangkolan kimatura tongkeng perak le mon makelan bakna tak usah ampu belei le tak usah ampu belei kalaben sitong gending subedi kador Eka Dinto bersama tolak juru tembang dari Putri Sastria rujuk abeli pole mungkin pasti ya banyu emas ani kok le walet mirang kok atas nama mina jinggong nape boleh kok putranya ate mina jinggo akar je bulan 11 irso kok walet mirang le ane kok pon along polong kire ane kok pon along polong bila irso nang ke setolak
atas nama kok bede tretan Sajik akar je ngasongkok mirai resoi tretan irsong akar je atas nama kok mina jinggo mata mata ngalak pancelin aujung ben bula kelum mata cakak du mata cakang mina jinggo yo nape boleh arwah putranya tin tak katingkelen mata jeke on laonan kadi berak dule ongke mata ongke alek pula pinareng seratin rok torok na ben bula along polong satrosa bada boleh ni kok apel enong no ane kok akar jo ajuken ni kok akar jo ajuken tileki seirso putri sastria se apel eno nang ke se kema tolak duyanto se apel eno ni kok kita ketomong ojak nagi dalam proses nang keese kemane kok kita etemu cak nakaper nang ke putri albojorio ajalana do ongke mata kapang gungle ongke edungan kapang tali sakti lapindo jekaja tekak bertengtong geng aku ule ruak beda endi du bermaaf boleh bila endi karja situ ateng bila apel sudiro tantona mena dinggo bila sutresno kaon jangan kerong kayu seni aduh takkan japon pada along polong atanak ius mun sadia ane kok pon teti setong ane kok pon teti setong opa iling mak sako rancing ka atorade semul jasa rutin sakan ca grup mena inggo nyabis parjomang tak andi epa nyompenga saunong tak parlo kapa nyompeng pokok daftar hadir paposa ya benang saking tolong ampung apunga cakan caberak ngampung apunga sip aduh labu yuk kadia irso dan jenak paborema aya beuna karjo eso iya paborema ale ka karjo ya bayan jada enja polong tetiba na Sahiruddin bila ngabos puto ning undangan kan mbok na pasti iya ada ti mak padoria iris horo wasi temangi bengko ya kecungi demam walit mira roi putranya tim endi secelep ate nong ngetes nama le Rudi mulai gila mau atas nama bok na bobo nama gua apa iya lah atas nama tapi ada bobo nama aja tetan irsong aniko akar cukan bulan 11 ma tanggal 4 seratin tanggal 4 bulan 11 tepak kalau kau nak gele tanya sep kata moi je dah ngakan dere pada satu anak menak jinggo katora cuken de grup serang muda bila depak
kakarjana irso tak langkong ia torana longkucuken sahiraden tak langkong ya torana longkucuken aneka Suryati apa sapangkung mak putri bunga karaton sakalangkong palongku natamui palongku nape boleh kok pada tretan ruak lek Ridwan Panglimana serang muda selamat tak ketinggalan nape boleh ani kok tretan warasi itong along bolong laban bula Obat tanah belina, tanah temur, paseseran, baju tepak kulina. Pada umur kepikiran, buk padi, buk palotan, selaman bicara setan. Oi, napa boleh apel onong ani kok akar jajukan le wak romo sujarin mak tikala makila mak tikang selamakila sujarin Nyai Ronggeng memang asik goyang-goyangannya Mas Rito nih kok ajas jalan nape boleh nih kok Mas Juki sapisan men sehirute aonjan le, aonjan, aonjan le, aonjan, aonjan le, aonjan, aonjan berbunga famili sia. bila putranya tem tantana andi secelap ate awak pada tretan pengaret sangat dak namarku subet ali elek balik pakun bunga famili tor sakancane kok pun pada along polong ida kendel ani kok pun teti setong le teti setong pun teti setong roa bede Bila cak endi secelep ate dia tak tahu pegelen elek balik pakun dateng sesiang bagus tak norok kare kaprai janji kare ebek kare mak pas kendel tambah sayang celep ate kare janji kare sayang le ruak kendel tambah sayang le bila ngabas ruak bede oleng lagi aduh kendel tambah sayang dedo de roh mina jingga apel sudiro tegangan na eporobo mobil rock vario aonjan le aonjan aonjan le aonjan aonjan le aonjan aonjan dan bunga famili bulaki enge ebek tonaki tera kasanun topakun esto putranya ti aku rindu kepada sayang kendel ki engak Mas Rito bektonaki terora Mas Sujarin
Bunga Family. Kasanunto Pagun Esto Mas Juki Pagun Esto Esto. Ya, gending isi baru coba ke Bunga Family pola tahun abuh. Nyoba ae. Deng ding dung. Ada. Adeng ading adeng adung. Iya lambek lah. Deng ding dung. Nape ngiding dikana petedung. Made tika toron yus noro a lenjelenan. Made tika toron ing noro a lenjelenan. Nape tika ngiding donape presti toron. Dona perita madeng do madelen jelenan. Deng ding dung adeng ading adeng adung. Deng ding dung lopae bula keni kok orang situng. Made ika ngiding nape tika ampon tedung. Nape tika ngiding nape tika salaki tedung. Pabenyaknya tanah reng depuri mak dia laju. Tamu iku sudah tenggapi. Prestirita toron. Saporagi atas nama Serang Muda bagi katro moyus. Balik kiri. Lasit. Mari atro Mohana. Mari Hana Sosro. Mathar di Budina. Noro apa? Hah? Sia Sosro betian nasi usia bedok temu ben ida. Do. Lama pinjam alas troman aja kirim kembang solase Rudi lanceng beler ati ebuk putra panaungan cahaya purnama para nyingingi jung sengingku tak patengi ding Rakib Seraop Songkok ber Nana Iman arwah lek mega jaya ngantos giliran Sapa Oreng tak senengan Duptretan Sapa oreng tak seneng Terbekeran deting aku maklai kabar tolak Suyono baja apa mari mitong pesen aja dah no yuk Semar Mesem Bah Kota Jaya Semar Mesem marara Pak Abe aja dah Hana nang tengah nang teng oh kaburu yuk lanjut ida apa posang ka sosro gelu Enje
Ya mun tak posangat terus. Tusuk lagi Satya kita ibu rumah sakalit ya. Mikir aja sosro abinia happy lah cuma lagi meret-meret happy biar. Ya. Jangan. Jere. Bede oreng mate noceng. Pana paniser. Gok bila pana paniser gok tak saya buta oleh bese kana. Apa mau nyanyi lain jadi PPK lompang apa? Ya. Pana paniser jadi nak askang kok tak oleh bese ya. Pana paniser. Terjukan kandring anom ngaturaki selamat alongku. Longku laris manis. La 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 la. Sayang. Misem bola sakoni sayang. Tak kuat rasana ate bila enak dekat kita siang malam pekere eden ate sokongan rasani serta aku siang bermalam padang bayi robena kita Padeng yele. padang ya ada mata kang Mas Sosro Mulai gelek terus pareben sosro le. bari koy pangabesek kimun titingkan Aduh. Ekene mana panisa paniser. ada tampena tapengso rasa tapengso Tapengso. Mula detika masak tika mangke mun pas eka kila mula kadung taresna mon tade tampe Ayo jalan on laonan ragem. siang beneman epek kere edelem eman estoran kok tak kira obo Pakun eman mana kasosro yele. serengong Aduh. Kemani serben kamu naharale. jangan cinta naga sosro Ekene mana panisa pana paniser. Tade tampena Ramayana tapengso Tapengso. rasa tapengso Tapengso. ledak tika masak tika mangke mona pas eka kila abula kadung taresna mon tade tampeng tak kuat rasa hati bila eka dekat siang bener malam epek kere eden ate mana sengkok coba kabur Le niser kasapa le. kaso
Uang tutup mulut Pak Belele. Abdi borong padayo. Kecungi jira Hanapi akar jeeh. Saya gemah. Hanapi jira bos sasape sono mada tengah indah family. Anjo rah. Jira bodoh bekil lah. Bila nafi acara mada tengah indah family ahya. Bila saya tangkala balu belas pada tengah putri sastria lapindo Kesana gunung, kesini gunung, tengah-tengah gunung Merapi. juga nasaka matahari bulan sangat misteri lapindo pada acara Oh, memang betul. bila tali sakti pak rakyat juga pada bada atromo serigala muda ruak sengirem sananto pada ngirem junaidi Anika ayana Davin Sanunta polang ban bula Bula Kesana bingung, kesini bingung. Aduh gigi, ingat sang kekasih. Golek naka Seting lapindo mak pas majau di kakak bula bula Manggepi sang jambu. abri pese ekalaan aniko wajek benehne banyakne Ola ola oya. kare epek kere kendel sanunto tak maksa ekala ala pindo engakne ekala amisteri la pindo engakna sesro Soro lopa tak kira lopa iya paingan. Aduh, cumui mak sajen perang suara re. Niko pada seraja pangisto Masari polang ban bula Bula Mon aniko ayana Davin Aniko banyak abina ayana Davin edal mate Patkun esto misteri Ongkuna bula cetronga andi okende ayana Davin kaniko sir
ketika bakun eman, ketika bakun eman, cangkrik genggong made vina toron made toron ton laonan Ferawati dudela puspita sariwangi madele tika toron nyari ama oreng genteng ya ya ruang bedeng agrebe idang nabe boleh agrebe titin ben ius ya mega jaya ya bagus. Lanjut kasih temur nak, kasih temur boleh lanjut kasih temur. Mak oleh pada cerna, Yus kasih temur. Yus tak kerong kasut Trisno buat na Yus. Pesena kolap kalep ko seriak nak. Juga pada moju akar je. Atas nama tak kira nyerot sebung sotor juga Mega Jaya. Tak ketinggalan putra Panaungan, putra Lanceng tak pate meler, putra anti bom sengalanyet, toro juga putra Cahaya Purnama, Sesap Bernarema. Juga beda apel dayat. Aduh. Kali bun Sutrisno njak mundayat apelongku kana. Agen teh si almarhum. Mondeti apel aga bae tongket samiter oleh, aga bae tongket samiter. Deti rakyat mun beda senyaleng kak kepala yu. Jadi aman mbek nana gereuna, tak kira ku se ampuan njak. Tak kira ampuan sip ansip njak. Mengak engkok kasih batu murde jereko cek buru beeri agoyang terus saki ka malem ma agoyang ka orkes mak sadia lagi ka puring kauncengan tolak doh mare gelek duhur lah bila pukul telok buru dur sekar ganggu tina gede kocok tabu ke jungha Mega Jaya Medenang teng medenang teng pangarana bulenge kana kendelnya ngonase jegku ya mon cetera alam palonge ajenci sejak babur anak melas niko Apollo Ali Margusu arwaan calon terjemuju kecungele made kecungi gentil mas seneng tuan rumah mas seneng tuan rumah sanun tapong ponglong polong pong
Kok curiga kafera laju semak kamar kusu. Nyari gending kafera kan. Mulai gila ada lagu na yuk lagu yuk. Lagu. Ayo nyok. Beuri. Basah yuk. Iya tepak. Yuk samisan lapar. Ayah pada anak melas juga. Yuk. Anak melas buronan. Bila sahamu tak norok laju lem laju ke anak melas rekor. Bunga mami. Say. Bibir ini basah saat ku melihatmu mulai mesra. Diam ku jadi pendiam saat pipi ini kau belai sayang. Joker baca sona mare tak mare ran teduk Ku menari-nari karena bahagia saat ku melihat. Joko mesat bro. Engkaulah pemuda yang mampu membuat diriku tergila-gila. Frustasi. Basah bibir ini basah saat ku melihat kau mulai besar. Diam ku jadi pendiam saat pipi ini kau belai sayang. Abi tak temu Mak Ria. Udah garap jaya. Wah. Aduh. Ramayana tak bisa beri efek tongkeng pageger ka buburu yo. Tak kira geger jadi asli na bani bubuan. Oh, efek kok maksudnya beri efek anu wah. Ya, ada dia sepon. Mon abi ni ida kendil bila para telasan tak usah melean deh. Maksudnya? Mon ngorap laju suruh mancing nongkok atongkeng rap ngorap. Iya. Maria lah cuy ya? Iya dah. Siapa ano ya mancing bulu nak goleng kok. Ada. Teti ramon mandi betes sambutere boleh. Jok reng aing dosa le. Aing dosa tak duk bobo jok. Marengis le. Tak tahu mon siapa bos. Masih tambah hidu sepet. Jadi Lagu amin nih, bener ada maa nih. Marah nih. Bawa ada lagu ay. mak lagu mata ngejunge. Tina jangan kok. Gelandangkan lamare tugas sabri pencung. Bo. Teti mon lamari dia soro mulai.
lamare tugas sayang. Dadi saja giliran nana jaga bentande. Beda jauh-jauh naring kolpo lek. Iya. Semalam malebur jan. Tidak siapa tanya. Mon anika tak kira nyurut se bungsa akar jo nang ke niko sesa set titik Ruak lek tak kira nyurut. Nape boleh aniko putra panaungan le cahaya purnama. nape boleh arwah putra panaungan Mika Jaya Suparti. Nape boleh Mika Jaya dari juluk Suparti Katuana. Bila seberak titin ngikek sitong ngikek leer etas atas yanto Nikok tolak Irfan Ayah Ali Margusu pada Apolong Kanjeng Buah. Niko Sutresno. siapa stres? Tres Mau jak stres no. Sutresno. Tahu boleh jangan kok stres. Aniko polong bana bula-bula Abita Apollo Kerong tadak pada-pada. Bila Ali ben Markusu elek balik pakun bunga pamili. Elik balik pakun bunga parmili. Arwah mojo tak kira nyorot sebungso. Arwah akar jo Yusmia. Nape boleh cahaya purnama lanceng meler. Juga anak melas buronan. Bila lancang melerwak jaka lenglong tanto narwak tretan sumari kendeng ruak salam margusu tak kira nyorot sebungso. Bila kak muju roak lek pada mojo akar ja ben bunga pamili. Bila kak matani anti abang daya Apel dayat pada lanceng melar kak sumari. apel dayat apel kerucukan ada akompol kapi ani kok lek pada akompol kapi bana bula pada kejungi. Bila kak Suparti ruang Mega Jaya kak Aton Kanjeng Buah Cahaya Purnama Sutresno. Rita Presti mun saking pon bagi yena bule niko benti kale tade paste apa kalan
telo tahun abite tade judu lantaran bulereng tak andi reng seponale tak narema bulereng tak andi dunika madeg dikatoron abe melas le tetireng tak andi abe kaltika kun bule kareni sera reng sepon tak ande aman to bule lantaran nale bule orang tak andi siap maramun satia nah oleh tak pati abit jadi ano kalak jadi di mai nomor saya mantep di mai 15 ya di laut eng 15 di laut eng kok jadi 14 lanjut ber 15 Ius Toron Vera eka keboya kentena sebode Bekasi Yus Kentena dari mana? sebode Bekasi Bek nama laju loros nak jarati yang nak acer kabundai dana ye acer paletere sakone bek namun tak leter area apa kunda sesat tanang Buat tadi oleh nak letter beres. jadi ya Nyari asal lah bok na. teti kau sini rebek cara jadi ya bek Iya mas kena nirbak reben oleh na letter. mau tak leter masa kusek mulai gila bek Bilang kau tahu sekus kamu marah. marah gila sekusek kamar kusu bek Edima marah. Jadi yo. Edima buktinya marah. ano syuting lek ano CCTV di malek ya egusak ya Edima lu potong-potongan di Apaan saya potong kak? cak nanggok mik salender nabrak marina tongkeng ngaida salenger juga ngaturaki selamat alongku gemas nang kengai nang dut nang nong lo mampai pon sekarang ngong mak gendengan anik ayanan nama senang tonga jaman aku tika sama jona etek kuat tika buktena sekar ganggong gendengan anik Ayana nanda wak senantong aku lur kita tuana Niko bunga family wak kasawang calon kerja haruan pada ampun yo mas lai iman sekar ganggong sareng ayana nanda ke nikok senang ngedang gandreng anom pada kanca se frustasi le se frustasi mulai eman mulai saben mikir tika kabula kun odi janji telok kosong arwah hah gembeng tanjung ayo yuk beda sahnan si akar je juga beda bisben akar je tanjung sergap Raja Wali juga beda Samsul bulan betok tanggal salekor pada tengah indah family umare lah ya
Bedesin juga agar je emah tengah indah. Family. Bulan sangat tanggal telo. Ya cek kau secara jeri. Ya rangkok mau dipancel ibu bini paling takut. Kembang Tanjung, not cenotan, orang ngejung. Jek saya ini mak laku umroh. Kembang Tanjung nih. Umroh saya ini. Yuk putra jenanggir ngaturaki selamat datang bersama maju mundur. Sumber urip longgularis, longgularis. Mon anika gandreng anu katuana ruwa Kak Rusdiyanto Se dari Tanah Merah. Sengan lia bula corak bingung marga tau esto cokoco peya ate bingung marga nagun perak cacar bula kare nurut marena sanunto tapesa Mon adiko mak serigala muda ngape boleh aroa serga prajawali mata noro sengatika kun perak jajan jorengan atika ngabula dungan atina Ngabes banner aneko alias foto di lao. Niko indah pamili, niko bunga pamili. Mon ngatulipan amiraan se indah pamili. Mon ngatu model agayaan bunga pamili. Tanda sepak empak le mon ngatu nirbekala se di borok. mon ngabes bener wak sedi lao mon sedi bere arwah tak korang konsumin yanto mon sedi temor arwah pada ratine saking mon sedi bere kempenga adu tak cokracot Aneko le pada pon foto agem pemirale se cokracot kene ko polana buru noro nape pol bulan ni kolek nape bodona kene ko kita sempat katoko terang melek kembang katoko kembang melek oler montoko terang arwah bani kembang kenangan nayanto mon sedi bere tak tahu ngungkei bannya cayanto ekala atan taretan adu dudungan ni serang sedi bere tak pernah nyacae ekala adungan engakna pajet tak pernah ngongkei keng paling minta ongkei kok ya mun minta ongkei jadi iya kok doh saya tahu apa riben hanapi saya tahu yanto se go se abela mulai gelek kulakku Berarti tak pangeras aja si burian namu sobat sejati aku. Kambuyan Kalam binay kabayan nami kejairan ni saya malam Nong.
Mun kabedeun acara ria apa mun tak kilaku malam terus asa dengan lemalem kok. Ngicung tibi. Ada cari tanah orang agilandang sambil ngicung. Ada setingan tak nyapa sih. Cuma recelak nih. Suruh ngicung sih malam. Mon aneka serga prajawali nepe polewat serigala muda bila ganti swanto pada wali momoda tanto namo sana Popos Jaya Pesisir Bedur. si rambut gondrong isban ruang pada gandreng anom bulan sangat tanggal 2 ka mall akar ya sugi Bulan sangat tanggal 10 Pendawali memoda kerja Ruang berdasarian bila kang sari arwah rambut gondrong maski ruang arena datang tanpa bunga ruak-ruak lek pendawali memoda bulan sangat tanggal 10 akarja pada tengah bunga famili ruak-ruak le pendawali mo serigala muda gandreng sergap Raja Wali ani kok le kolong betule bagus motor saya busi kalangkong Kalangkong. ada bisa intara kalabang misom de emak sepit lorong seeman bani perak kaca kananing tau abid kaula along polong tau abid along polong
calon kerja Minang kataretan dari Bapak Ketua kong langkong juga yes panti menerima sip kalak penyonyana desa nyonyana madakoni nyonyana asbari ban yes panti Antosaki Kak Mas kau basah ngedek rebunaning tak terakau lah apa saat tak terose apa saat tutui kenika nyonya Marsia serake seran obi manis melebihnya kalau nalon melebihnya kalau alon Dewi Dewi Sinta betapa indra gila Dewi Dewi Sinta yo kecungi betapa Indra gila turun bidadari menyanyi dan menari turun bidadari menyanyi dan menari sergeseran mak obi manis Jeng lajengan daunan ka angling kusumo kerpekeran mak sambi nangis Jeng bojongan tangkuni tika kerpekeran mak sambi nangis Jeng bojongan tangkuni tika sambi nangis Jeng bojongan Dewi Dewi Sinta menyanyi dan menari Dewi Dewi Sinta menyanyi dan menari datang bidadari menyanyi dan menari datang bidadari Capia kabering sang belimbing telok sasoko mak beria mak oreng posang keringking kasoko-soko mak beria mak oreng posang keringking kasoko-soko mak beria mak oreng posang Dewi Sinta betapa indra gila Dewi Dewi Sinta betapa indra gila turun bidadari menyanyi dan menari turun bidadari menyanyi dan menari Rudi Toron Asberi ini kok calon kerja lek nyonya siapa Asberi
Bila asberi nyonya Hanawiyah, bila yes pandi sederi talang nyonya siapa niko? Nyonya Masia. Bila yes pandi aniat pokok sehiklar akarja, abri ecak nasara tosan korbian. Samalem saare niko ngambek tamoile. Beni nekan bula keng berak akaber niko parkara beri berempapa kuni tarema ko. Ba iya cak nabe nabri PC pokok cak beri kem rame benol ngok. Abri balikir kon letas saya balikir tarapa. Alhamdulillah. Sento tak nekan bo. Tak nekan je. Wajib lagi. Keng cuman nomor 2 na wajib dan je montero. Bila beda asberi beda nyonyana senyonyana atas sama laju pada bendi nasok imah Hari nang ke sisa set nang ke saset mon ngakana lawan na pergi mak laju pergi tek tek sabor ngana iya mari dia leka iya makan agursa laju jenga beda jepar wa acarok le setengah telok ka pokol 4 dekik ya kan para kol telok sip kolek pandi noro terus di noro iya noro kare nyangkup ka serang muda siap Rusti saya pandi Rusti noro le gendong oleh akarata gendong cara jadi ayo ya kiboh desa engkau desa setorona bagian nada kepi, bagian nada teloan, toron. Beri ayat talu dek pandek. Asberi gini ko calon kerja. Saya kocak taretan nakatuwa gini ko. Tak narema kakak tua mon tak pada ke tangke nako terop papada jaran niko nangke dari terop dari Israel niko mun niko garje niko nonton ispandi ambekilan dula anglingku semua nikah kecung mun asbari aniko on abri Suryadi Pangelaran niko aniko juga pada tolen saono calon karaja tahun datang salamot Masia anika pun alung polong enggak gula janji sesapen marga bule tak manito opa eling amak sakora jing anak tambeng taong ngaji ya kacapi kaangka sarapi mon korang bagi kapi mon tade pas on jembeki bila ispandi ruwa man siang sesa pisan ban asbari wa ana biya tole nape pole nikok pada jamal Mas Rita jogan Riyadi Aposa sarong sataretanen ispandi anawiya kenikok taretan le keluarga jauh na kenikok katalan kenikok kasera Kak Mas Jukin pada lomo pola
Kini kok satare tanan Hanawiya ben Yespandi Nape boleh kini kok satare tanan ben tuan rumah Ane kok Sehiruddin katuana serang Bila muda Ispandi ruah Siapa boleh? arwah tanto masia asberi dalam karja ruah Hanawiya akarja arwah tahun datang Ane kok beda mamang panglar le Bila mamang panglar dari kilian Ane kok juga beda suada Yuki juga beda saono ruah mamang marengirem jalan karja karjana tahun datang Rama Sujaren ratonana rakale Nape boleh nikah Rama Gare Suryati Maisaro juga le bila asbari wa Hanawiya Oh les sangat tangkale dule korniko karjana Oh les reformasi Oi Saono Rama Gare Suada Rama Ridwan wak suada pona pada ngirem bila asbari ruah Ispandi sataretan pon ajar jajan mulai gelap sataretan pada narema tamon ruah Hanawiya ruah calon karjo bulan salapati lekor Nikok bedemat bakar le Penyonya nama jarana ongkos saya tak nyiksa Nikok babaluk jumlana Majari ongkosa saya tak nyiksa Nikok moles Jukan badan nikok oleh Nikok saono Mabelia tengka marenang ke Putri Sastria Dedei Arsuna Goyang terus The Emas Santoso ya on anika arsuna polong ben bulan Ini Kak Piuna Nape boleh anika dengan Pak Biuna ka atos tak kadik kelenas nato ikut pada apolong tope arwah muhles juga pada Ani kok le badan retan mat bokar Polong pada mokles reformasi Santoso juga saono Aduna pe boleh pada Jamal Nikok juga pada Mamang Irawan
Ruak Rama Biuna yes pati tak katinggalon Karsunan aniko mula mula niko pesena sayang mula etaremen makun perak di Arsuna Bunga Family lerek bebe mono pajak kiser akhira guna asina yo aduh kakak dumada toron aduh kakak bina toron serkeseran mak obi manis yang lajangan daunan nangka kerpekeran mak ate nangis yang bajangan kasam tutika panca reng kak panca rempa Rita ngomak likilian Presti tak usah ngaleng ce asompa bedereng nemu libelian aduh kakak dumada toron aduh kakak dumada toron kabaria mak kabari ngesang beling-bing telok sasoko kabaria bila orang ngeposang keringking gula kasoko-soko yus waksoko ejapok kita yus mak gula Vera seru-seruan Dela mula ni serkare eka ngace cencina pajeng estua rang-rang tedung beda joker kong langkong juga mari yuk maju mundur Bo iya tepak disak denja iya aku alap kalip tamu ipola nariamon tak erampe do mangrib tak lo berinjo layungku kok si tamu ijarari ya borempak agen tangga tanak dah siapa yang nalabi telo pasang siapa nang umur karap nang tengah ya bagi iya jadi ya boleh lu pada pak kilir aja dia nomor berempai 16 bisa kada 15 oh dia kada ya tepak Sandit Rangrang saudara Sudi Wijoyo yo mas sandit rangrang akar jeetang kelesalekor tantona bulan sanonto bunda eman kati kata pengsor karani serajak dongujo du semar mis kak sungan yo Sandit
Sanita niko akrab joker atas nama niko akrab joker le seakar je niko marje inyunya kiamah ate bule katika pon karenisor mon tak teka bule tak narema ko tak narema Iyo tanggal 6 bulan 10 2000 sandit sandit rang-rang bila tolak mahkota jaya aniko mah beli tengkah akar jeni ko beri kak tangkak nani ko sekak sain du sekak sain yo mas sandit maju mundur bila joker nikok majarana bunga family ben ida kondel boleh ketika pon karenisor dalam ate bola takbir bibir ka takbir bibir 3-0 yuk sumber urip lakon maju mundur putra jenang siapa yuk marah mami jungah monang tengah atraki selamat datang Juhan selamat datang saya dari Batang-Batang Laok bersama Abang Mawi ya. Mau karap, Arya bisa nabin drong ngakak ya. Abit tak ngiding kakak ke mau karap ih. Anu, mau iya ko ah depak kamu karap ko set ya. Yuk, hah? Hah? Bendrong, mulai lempo, le tak lempo mak laju. Iya, minta cukup si raja-raja kerana deki. Gending epon akadi bendrong laras bendrong padot manyoro Ya biar ya bersama suasana dia maksa pulang ko ya mari tak mari Pancasila sebagai pemimpin. Bunda Yeria kalau lain keagunya berarti hasil karya terhadap Yeria. Atau iya. Bodoh sing arte. Cukup omak je abit dosa murat pola. iya kolesterol ya lah Cangkir. Mak Soko nang nantu katong kek. Iya. baru mah Win tongkeng nggak Win luang Win Kose cara apa ten? De osa jangan buangal jadi ampo meres ka bini. saputra kare nanteng lu Saputra put nang teng putra. ayo sanmi Saputra. oleh Yuk, marah. puas mas gaya rampet Sandit. sanmi san malam Sandit. Malam marah. ngakan deki kol empak kol lecung Boleh tak ngakan? Iya, gua mata pak. Mata ngakan nungkung. Kalau apa ten hari yang ngarai? Jangan kerem saking takut berai patoron nih kalau pembukuan. Apa aja tadi pembukuan lobor? Edukali yaki. Sandit rang-rang. Yo mes sandit rang-rang padanan tengah dari baba pas duli om ke kakak
beri sesi bu budi reng sorang saben eka andi bulani serasa tak kuat rasa tak kuat yo mas sandit sandit yang tong nak tengah dari babale mon ke atas pada sumber urip ketika ni serbule esempen dalam dada ketika ni serka bula tak bibir yo mas sandit sandit rang rang mon nanteng mak ngonyol cila mak nyare ngaengaan bagus oh bos saya galak napa kok kaki le mon kini serba semaan duh semar ngisa stop kalaban sitong gedeng aulang dumat telek maon laonan niko joko mosatlek niko pancasona rawa jokerle rag-rag teduk putra jenang sumber urip maju mundur saling kerjuket separuh misom lengkap panas semar misam mahkota jaya maboli tengkah kare seneng ramayana sejak papusan abule seesto ketika tak perak caca arwah bedeka merjani majarana ongkos sabunga bangi Yuk Pasisir Bedur juga Popos Jaya ampun sampai alongku ampos mania lokal tepo tanggal salekar bulan belu
sam kare eka peker ebri anakku rekare ate pon seneng sabar tega buser rekare ate pon seneng kak suatre roa lek buser juga sabar tega panas dingin taman indah putra tunas muda juga maju tak gentar bila marja ikiamen wak bulan sapolo tahun datang ngajarana ongkos sabunga famili ben ongkos sakende nape pole ruak pada marjo ijonya kiamah atas nama joker ble majarana bunga famili berkedil bila gak tolak mahkota jaya mabali tengkang aniko mabali tengkang mas Sugianto Joko ruak le pada salenger masudi Edi Masudi salengan ruak sabut rarasi di pendut wak putra junang sarnuji sekaratak cucer ruak badongke ruak Henry Pancasona apel kuawi ruak hono calon karya bila hono ruak salenger akar je ada tengah putri benjari arwah tolak semare akar jo mare akar jo kondungan bekeri pipi pipa rasi pipi pipa dolan iko bolong bermula bila sudah nan karjana tangkan salekor salekor bila bos ruak gerap nyongkor inyonya kiamah Pak Kalebuna Suyono juga nebudi sanunto bolong pada bula Pak apel buawi sarnuji Syahiruddin Isoro ongkele pada orang majarana bunga famili niko ben ida kedil ongke sahih Roa Andri Pangeran Masolan pada badan Aniko juga naslam oh aku rindu kamu Roa badan dengan sari Kak Atmo Pancasona hey Aniko Pancasona Papel Kuawi opak eleng apa sakoraji anak tabek nao ngaji ya kacapi agak sarapi mon koran bagi kapi mon tayabi ojek bagi Syahiruddin Isoro ongke pada orang majarana bunga famili Pak Amsuki Palang Panabula kemas sahih sumber urep tanto najibu saman nape pole mahkota jaya semaramisom sanunta penantati setong rasiti Aniko 5 juta setengah bunga famili oh Sehida 13 niko balas telu Jajar pada pasar Sarabadur wak sinar labana sarano kihatri kau bosana akarja bunga famili pada semajeri nape boleh indah kendel pada majeri Syahiruddin tak repot maka luar PCDB bila Kak Suki po anak pemak pas nang bapak juri
ban pula long polong Lima juta setengah bunga family ben Ida Kendel. Bila kaksa putra ayana Lisa adik kok maju mundur gak misnawi Bunga family tantona pona pada kok bangkah kota jaya pada semarami sekarang kareta mare pon along polo kalangkong lamun ngako je sampian ala kuah karja banyak ngiring asalamet paraja katandek niko benka niko Yusnia eeng mada turun le entara kapanas dingin pak goyang tul pak goyang desak ke 19 bila ngabes pas tak ningali penjung eke sudar sedek berek eke sudar segeni kok dek berek niko le bede popos jaya nape boleh geni kok bede mamang pa ngelar mantuk nale bur mulai beri enar kaman re langsung 2 langsung ben panas dingin hayung kok lapar yuk Vina Vera Toron Dela Prestirita Latina sakali mak kiamat bah semar mesem jala jumole ngakan lu ata anak dia telo sopluk ko saya terakhir baru majak ibu setengah telok kana pada sinawar pasisir badur akar jeem pada tengah tandek sedari kili iyang naja ke dari kili iyang terop dari kili iyang ason dari kili iyang juga bulan 11 atas nama ayana kutsi akar jeem panas dingin awali kelaban asis bulan sangat tanggal 19 nang ke putri sastria tur juga nyondo ares tudak tantare tanti sakolpo mat bahar bulan 11 tanggal telok mangka tedek bere Noroa ora ada emah bener sabar tega juga bos king saudara Ali Baba ya bersama maju tak gentar putra tunas muda Haleko Taman Indah juga hadir Berenipan juga akar jeem ada tengah bunga family mare lah yuk engkau tak yoncong re saya nipan lebur kajona pangantan aja nah tang jirbot tang jirbot iya siapa nang tengah Junaidi nang tengah di sa apa gini ada juri ya lah ngalak setan emang menipang pos emang panglar siapa amek ketika tekuk ke cungi bulu tak pati tahu tan elu dia nang tengah kado bekel sekar ayak lo mempai pon oh yeay oh basah Esak gerak mak lo jontoni
Bapak ada seket Mak goyoi oleh 150 nih. Aman indah berdebu ser sabar tega Demak amek posisi Pak Jowi Sia bila cara keniko jadi ada ambu yo si ma benes ma benes dia on dari Katua Panas Dingin Sareng Taman Indah juga putra tunas muda maju tak gentar buser juga badai sabar tega dak tulin ki dia on cak epon tulin inggele mewakili Panas Dingin dia on mon tak endek eka bekela burung tak nangke enggak kalaban setong gening astolin sanjaya pudi makele sadaju persatuan siampun alongku akati sawung galing lomam Pak Ibon
boleh putra pasesen medur menikah juga panas dingin setak paritero oblah kompuser bedemat camak balongku mak balong atas nama serang muda setak pernah lopang ngatori ngereng jeke asik ruang ases maakarnya tangto nama tangkel sanga beles mak sanga serang muda ya torana alongku ya torana alongku cuken bederwak mamang Riyadi akar aja tahun depan pada tengah nikok saset bulan 11 medera atas pin-pinan tanto narwak panas dingin setak maretero ngatore bukan pada ali saperteke mak saperteke aduh mat cek lencelenana ampus dia lencelenana long kalong le nekok long kalong jak namat benar begitu mak dekatika mak dekatika kapolong madek kapolong agrupuser madek kapolong ida kendil tak burung andi natika gusti tak burung andi natika jukan badan ruak rusti nape pole ruak makros pada berde burai tak katinggal tak katinggal aduh mata jalan-jalanana asis nike be ke atas panggung nike be ke atas panggung ruak mama Riyadi calon kerja mada tengah andi nati bisa eset ane kok andi nati wak sadik calon kerja tanggal 30 situng bulan 10 atas nama Rak Ampus Mania Rak Junaidi mare akarja mare akarja ane kok mabeliote jadi apa dia mama na ongko ongko kecak nah anak re lasip njok nyaman njok nyaman njok nyaman pompong nengeneng bocah kapi calon kerja anak iya ini beri peseh iya lah coba baca bojaran di budi kok mall
Saya tanggal 30 situng, nanti na TV. Lah. Iya. Saya asis man, ayo sis. Marah. Tanggal 19. Asis ya. Arya. Tanggal 19 bulan sangat pada tengah putri sastria. Atas nama panas dingin. Oh, engkau penyabi na mulai gila lah. Andar di mari andar. Waria. Mun ane kok panas dingin le. Ane kok setak mare terus. Tika setong deekalen lelen kenel. Cocok. Jak leburan tika congoco. Ring mini. Neko asis agar aja tanggal 19 neko metona. Nape pun neko emang nyonya ener aniko akar aja juga tahun datang. Buat sekak sadek tentona tanggal 30 situng. Nape pone wak mulyono calonkan Mulyadi. Kenapa ada ateka ajet. Lo, kok majarah? Icung boleh? Majarah. Nekok gak yang tandungan pun majar. Markena grup nekok capok pencung akar je 2006 lekor. Cok kabel lo jadi surprise. Ria suara selaran bisa na tamboi sakit lagi. Nak jaga na bakun si Sairudin. Iya bakun saya malam mah. Si Sairudin bakun siang malam. Iya bakun. Siapa tadi boleh? Keng songkak lu buku na lek. Mon ngocak tandi belin mik lek akan rapat. Kan beda sonai sepet. Iya. Cara jeri lah kan baca. Cacana rosak. Nekok Pangeran Angling Kusumo. Yang keing gue ke cungi syuting. Iya. Pangeran nyuruh buru. Beda pangeran na tambah. Ada pangeran ya pangeran. Tambah seket. Beda pangeran na tambah seket. Lah. Mariana Pangeran beda apa? Raden. Nekok Pangeran Raden Angling Kusumo. Sakit lagi. Hari eka miskin kiai. Raja Rizki nawak naga. Duh. 200 yo. Nekok 200 pon etarema. Panas dingin. Cekal samor bukan. Batang-batang lauk juga gentar. Alam. Nekok Mulyadi agar jaan. Tanggal 4 bulan Sanga. Nekok Abos Mania bangsa tuana. Bangsa Mak laju bulu eka kecung akar je oleh. Cak kuitan si bula buru oleh telopolo petok biki. kan mangke nanti kasoro akar jajak naraem. Arwah tak na tompangan na barkena. Beda sesa polo apres tak naraem ayana kutsi. Jak na kabar sapolo opres tapi cak na Suryadi tandi tompangan kok.
Surya dijakna tak andi kembalian beda ojak najaknanya panggung si putri karaton sanaos tak andi balin arwahnya si putri karaton. Ngijuk boleh ngijuk. Tambah boleh. Seket mak mulai gelap. Anu jadi urusan rahim bendit wan iki. Ujung apa boleh ya? Jangan bu. Nah. Mon ko pangijunga kaula la ko karje ko pa belif sengko. Iya mare pa beli. Ya aja pa beli lu. Anya pona tak todus. Marah ngecung. Nikah kaula ka ala ko karja. Kengetahon naka kita temu sabar teka kan awak panas dingin mon arwah laksan Numun enika busar bedemat mear ruwak mangrus tanto nama beliau lengkap ruak pasesir bedurga mon aniko mak panas dingin ruak beden ampos mania putra tunas muda Niko alik kolom ben sahe yo iya yo ya motor salah kok. iya terang di kama iya torang norokaga iya teraga di kalabang bulan Yusni Anoro Engdu Manoro Jain Taraka Dintar alam ruak jengkal saomor arwah panas are lamun peteng bedebunan rasa tak kuat kan mun perak nangane tole cak bulat terus sayang along olonge bagus yuk sederetan dari BT Lau Cengkal Sawor Gentar Alam Rahwini Panang Tenggelu bagi mencung ayus kinanti por atiman Rahwini si Raja Buaya Aniko lek bareng bula Cengkal Somor Aniko mak bareng bula kan
Niko lek beda Sumarto nape boleh ku ayo jengkal somor iman nape boleh ke niko beda atmawi arwah beda rina manggolo gentar alam pada jalan karyana iman akar jahat terselamat bilong abas ane kok badarina manggolo rogi bojerna gilandang 4 juta setengah sama malam sehari burung leju bermah sepuru ai terak bulan no lebur wa terak bulan coba nasi malam malak koeng bekelak ro kardokaran ya masuk ke dalam pasar karado karandu kakak nyimpang lorong du kakak mak lemah apa jaran ben bula rang Apollo iya le monta Apollo duyanto bula cek kerong aduh karado karan le seratin mak nyampang lorong le ben bule mak nyampang tengah karan le sanaus langrang Apollo bule Apollo sanoto pasar kargo karan le bentorong ke berapa pamule na pacaran Apollo kasih dong kerongan karado karado karan seratit nyampang kota seratit mak de bere apa jaran bila kareni serdi kagut odi caca bila iolok le bulani ser eka somku je kejaan karado karan du kakak mi senga labu ramayana lamon labu du kakak entar ka dokter apa jaran
gula mata loro mon alaki kardo kara kardokaran dia kardokaran le Arena. mun tatabrak takok kalenger Pas. apa pacaran dia pacaran mun pada ndok rumah kita kok kaenger ayat talu Yang mata malas. malu Malu. Malu. malu 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 Oh tak icung ya. malu 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 Rina ayat talu sebut kapik ini kok gentar alam beda calon karjana kok Apa sih ngawat terus malu-malu. ah iya nyaman mayu larah oleh siaraki karjana sesapi gitu Nekak sapi akarja yut Ulan sanga tanggal 17 atas nama cengkel sa omong bagus bagus nape pole nekok gentar alam akar je juga tanya kita gelo tanggal dulekor tantana bulan sanunto tanggal dulekor sengat tepak kabulan sanga bila napak kabaktona kabaktona oh oh la 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 anyo ona kabungan epon du kabungan epon aku rindu kepada saya nape pole neko pada pasti tantana pada long polong sahiruddin pada long polong Om pangsung pae palut rawak rahwini labu napang pajeke oleh tak kolot Ruak pada alam gaib. stop kau mencuri hatiku gentar alam Nape pole tengkal saumur Yanto tuan rumah kuasa om kule om kebentar om panale om kebentar om panago Ruak saping sia kerja arina Aruak tangkel petobelas mele sandal cap buaya mun etinai bobo bodong alak go Serenata kok bedeng alak yang kui ke atas panggung jauh panggung ngaware bojori malam matikan maabali apalah tero entara kasesian orek engtarati jan baria masrita bilang jan baria kak sahibila leng sayang kak Rina pada pesan dari Mas Rito mon ngejung jak lem dalem mata mate arat do bila seine
Niko. Aneka mak calon kerja. Oh, saya tanggal betul ekor sih kematan rumah nai. Siap. Aneka kendel. Akar je ele tanggal dule ekor. Mada tengah sesa pada ini Muntak lengkap bak serang muda Anyo anak kabungan pon Sahirut tanggal dule korse ini ma akar je atas nama gentar alam rahwini roa abid binasa Nape pole Eka Sumarto cengkal somor Buhaya mabali tengka Arwah pada Mamang Riyadi jalan kerja Kerja naki tahun datang yo kerja naki tahun datang serat Mula di andi le selok so jamimiran tepak se melele mele are pasaran lamun pada esto bagi mak kapacaran bila bula enya beto se apa caran dumang kena kebeyetika bebekalan aduh penta ale penta aka reng sepona bula-bula di andi le sotanang cek mirana bekto bula se melele mele are pasarana mono pada esto penta akareng sepona bila bula enya bekto se apa jaran dumang kena penta akareng sepona niko mak laju orang ganteng depada niko duen Fajar Effendi juga Nyonya Lini tak ketinggalan order Nyonya Sakdia sekemang Fajar Effendi Niko 5 Aniko sip 3 siap Nyonya nako ni Nyonya Lini ben Nyonya Sakdia kaulah anda Kak Mas kaulah anda melaki selok mimiran Kak Mas pokok kaulah pokok kaulah jak melaki selaju Kak Mas kaulah anda ala kesampian go tu pokok kaulah jak pamadu rengsek gedek Kak Mas laki kaulah nyare kaju Kak Mas
mereka juga alas laok tak nemu kaula tak nemu dedereje tekak mas Rito rek amadu ma panas paro tak nemu sabereje ate bula-bula di adile selok soja mamirang bula-bula se melele tepak are pasyarat pokok tika pada ende kebaya tika pacaran seru nemu dimah nemu saya saset Mon Anika Fajar Effendi Nape pole Roa Oda Rodi toron le Roa lini tantona saktiyo Cok apesa Cok maboni Reka rebul lepon Cinta Mada Rudi le ngijung anak oda ni kok ben dia Mada tikale toron Rudi Pangarana agandenga saking tako tak kendaki Rudi bermain Reka Fajar Effendi cek nyarelain Reka sayang udah pacek kak janji sak dia Wak lini pacek kak janji lek Fajar mulai gelek reka-reka ngale korpian saridek nah Keng coba lecer dari saya Saikot maulah nangkok manisan lari tabut mari nak kari dulu bangga malolo siap bila beda lakena beda bini nah jara jeri ya alek tak majar lek sak dia enjak tanya berak lek ya dua panau saya tanya cek mula-mula siapa lek kapran aja benang ngocau katulin ngocau tapi seorang ngicung beremau nah ayo ngomong ke apa aja jadi teku sosok amun tandi keten sosok nyosok kia alek sedua nada ya enggak tanya vera Rudi kan di laut Rud marah Rud dia nyamai Rudi nama tak nyamai boy wabuk Yan oi engkau mau nengak ke Rudi enggak lambok kita klodro kan 2000 betok roh tak tahu masang samper lekak kan jadi sampai Rudi weh enggak tak sampai Rudi ja sambil Rudi nyamar coba kelu ada buku na Jakarta inilah petinju yang tiada tanding siapa dia Rudi ada enggak bila saya balik beria roh mau saya balik rah iya benan deh balik coba rah coba ngerti rumah enggak engkau tak tahu tadi siri teroki ya tadi siri engkau
anu kilek bunyi tiga pongkor lagi sapora pola na permintaan na Niko Fajar minta tulin mikwa tiga sengajas minta Rudi sengkitin nang 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 durit nang nang durit nong 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 mun aneka le Fajar Effendi nape boleh nyali ni Fajar Effendi satare tangan laben nyonya Suswani jak nganggep epar nganggep taretan laju boda apa kampek Nekok Mas Oda menyonya Sadia menmula kacungan sataretanan le aniko pon ebri banjuk jawab Matoro Mas Oda kaula Suswani mun kalero sampeyan se malaana mun kalero sampeyan se malaana nape boleh dak Fajar Effendi matoro Suswani aduh madak jak atau karat bodesa mun anika Bapak Matnawi aku cak sesepo nape boleh nika Ibu Bani bila Ibu Sakni ini kok Mamana Fajar Effendi nape boleh ini kok Irno sedari kalian ngetrama garib Osnan Olek nekok santo polong ben bula Nyonya Suwarni majerna esep sembar misep bila pala aniko pada aku nape boleh Nyonya Asnani Nyonya Mama eko jak satare Sauda tak ketinggalan
ketinggalan senontone kok pun dadi setong senontapun along polong Ramayana
pesan dekok dari Yuki Saporana Yuki Tonia orang tak andi apisan Sairudin rat-sarat nom-nom ikan rat-sarat nolong rambu tak ada gunanya Orang apisan tak manteng dunia pokoknya ke reng atarenan saji juga tak perlu kabeneki benar pokok anak sedua sepada sayang masalah kabadaan mada bang sebang masalah anak sedua mada painga kadua anak sedua mana bada pas kalerona mada painga pas kadua Seka arsuna diemorok oleh Mas Rito Mon pesena pon hati banyak Kareman matolos esto Seka dua padanya bos bagus dari tantaretan mulai kehabisan juga ke tuan rumah tak langkong dek bunga family angker aden git angker aden Mas Kiana Landi na tibik mun pas sampai adon aduh madekala bengmisem etarale ala atantare tanah Ula ngabestika ida tak anda kusen cara nape tika rasana Mon ngalaan duka kak kala bengisem Mayu ngalaan tantare tanah Karenisan cek perak jajana Mon cet sayang ningku wapuk denah tak masalah kalau situng menang telok Sekop. sang waktu terus berpacu namun kali ini bersama Raja Singa Katrofi selamat datang selamat alongku anak pejunga kau bagaikan mencuri Dewi Sinta dari tangan Sri Rama kangkui terus Ebon Mas Rito Torjukan bersama Jamal Nyonya Suwarni Mas Rito Nyonya Sundiana Torjukan Astolin Sanjaya Telokan Pampak orang situng siapa ya boleh Asruna Nyonya Nor empat nih kak 4 kali 2 beluk 4 kali 2 beluk Mas Rito Nyonya Sundiana Tulin Nyonya Maisaro Kong Langkong juga bersama Jamal Nyonya Suwarni
Bila Masruna Nyonya Nor. Asbari mari beri pencungi. Si hatang tangan montare tanah karjo. Setal kair lah. Iya. Ngereng Nyonya Sundiana. Tulin Nyonya Maisaro. Arya Korpian. Arya Korpian ria. Korpian. Nyonya Suarni mulai lah ya. Onjak pada siap. Niko Mas Rito Sundiana Rang arang aring arang arang aring Ruak asrunen tantona nur Ruak tolen tanto maisaro Ruak jaman orang situng jadi ya. tantona suwarni arang Aring Ruak Sundiana Nyonya Enor juga Suwarni Ruak tolen maisaro majari tanda dadua rang arang Aring niko sekabelu du erenge tanto arasa Sahiruddin Akarja ngabas lantaretan suswani akompol kapi arang-arang Rudi Toron arang-aring Mon aniko aniko ma pada zaman arang aring bila zaman laban suami aniko make erengan Tulen tak erek ni serah bila tolen maisaro nyumbang ananda Rudi Toron Mon aniko mun aniko arwah zaman laban suwarni Iya tak kok bodo rebung kok. Saya nggak taporop. Saya nggak taporop. Enggak taruh norok amun taporop ya. Korbian na main kene keng mo si Mas Rito main rajo. Pola nagara pun na timur lorong ro rajo i. Cara bengkona Jokowi ko sedo. Seraja tungkingku Ya, tongkeng tengku seni rebek ya aja dia.
Kolpon beda tongkeng jari amun beda beira itariaki tak korang cukup sasampel li. Ate ti tongkeng anggoy luangan sitong dulu. Janua. Pas aku nek ke kaldu. Larai. Nyama kaldu ida. Iya. Allah ya man tak Yuk, aku. ini Mas Runa. Main kenik saya keten. Lah tolin di budi. Tolin di sia nyetok kia bes. Ma ibuan malololin. Saja dah saya beri engkok gelek ro. Di macam bunga family tak pate norok buat nanda apa. Beri tak norok. Dia kasap dari bunga family. Lah, sampean. Ada engke, engke mun tak ada tak apa. Mun bodo yang tosa, bodo. Engke. Lah sip. Sampean Nyonya Sundiana. Cuk sing ngabos takok kok mun nyabos bobini kok keringking. Selos Minta sosok lah coba. Mas Rito sajega agar bengko mun dia tanda na parat. Mon kaunjongan kape saya kedon liak kok se. Liak kok se. Are Mas Rito tak usah sosok. Bu. Ya. Ben Nyonya Suwarni ya sip. Ngibet tas kiamai saroy. Andi besi jebari tak norok nabu. Ngecung tibik len. Tanda na paraten nambi. Calon karya tanggal 14 ya bulan sanga. Cara ria nak ya cara ria. Arya korang citung tulen kemah. Sosok. Butaman ke aja ano. Njak sosok. Ria. Kabeli manisan nak. Nah, madep ka budi, ya kabeli manisan ya. Butak ndek KPC. Mayu tanda nang lao. Tanggal 14 bulan sanga. Ayo kolek gue, kolek dari Mas Runa kabut. Nah, boleh dan jo boleh. Kolek iya sari dok. Nah, jauh-jauhan saya keten. Ya, kolek beda ya. Ada oke sakale mulai gelek. Tulin akar je tulin Nyonya Maisaro tanggal 14 bulan sanga mada tengah andik na tibi mun lebur mun tak lebur mada tengah andik na ureng di mae Ya, bulan aku oleh mancing ya, keris kok. Ngiding suarana. Tanggal berapa kan? Tanggal 14 bulan sanga, pada tengah bunga family. Made tengah bunga Agulur, tak kira sudah agulur. Malar manterlah Malar muga. Munentep Yus eeng. Segenteng Vina. Akar je etika mak bulan sanga Bula pas entara Alek bula tolen ganteng Tolen ganteng Ani kok ya malnya suano Nape polet retan suwerni Asruna tak katingkelen Aku rindu padamu. Salamet. Asrito Suryana tak katinggalan nyonya Niko asberi salamet
bila bula foto ben salamet mak agentengan bula sakone. Allah tikamun akar aja lek tolen bula balai. Ngalele. Pas bula terok intara. Penting bersalamat bula le. Saono. Pangesto nanti kajak pak ilang. Cek pak ilang. Ane kok saono ma belia teng kamar nangke putri sastria. Di kamar tengah bunga famili. Terteka aja tika niat alek mula rengseratin rengseng Acalut terberasa bula bentika mula bentika. amin. Satu jeniat terteka satu jeniat teman terteka. Oh, aku rindu pada sayang. Roa. Ratalan seakar jaa Wak Mas Rita pada polong jaman. Ani kok bedemat bekar le. Arwah asrune nitina padaan polong asih. Bila ngabes kadi borok are para nyono ale setengah lemak. Roa beda tolit nyonya maisaro akar je. Pada long polong serang muda sakan jangan arwah duh sakan jangan aku sayang aku cinta La asruna gula along polonge kareng ewen tadok pisan reka ewen tadok pisan Cek. Tolen Anyo ona kaula tolong karjana tolet ben maisaro papada eki ben karjana sehirut den pancek dari ada kabudipa kompak kaki tak langkong kompak kaki. Wak karjana tantona tolin bulan sangat dutang kelepah bulan kare robonan sayur dan kalen alen reka
Sita Nyonya Lili numpangi tengkang Nikok Jailani maranta akarjana tolen Mama Nasare bisa namai saro Mama Nasare bisa namai saro Jigen Mas Rito Asbari Sauno Tasik miring juga Kalerona Nyoana sapora kaula atas nama kaula bunga famili Kak Sujaren nyoon pamit kaula panemana kalerona nyoon sapora nyoon sapora kaula Rudi mancing ben bula dintolek tak nemu kenengan kini kolek Nyoon amit palemana Kak Sayruddin juga mas Juki ruak kak salamu
Warsito Santo Marjuna juga Sudiam Ami Juken Arjuna Roa Osnan Rusda Roa Asbari Oles Iwan Juken Olek Jailani Wa Asis Juken Saumo Oleh Suryadi Panglima Rito Amin Amit mula Mula Amita Ramayana Semarmi Sem tak kating Semarmi Putri Nirwana tak kating kelon Saabida mak alang malam bentika Saaresa malam saaresa malam Arwah beda kalebun Haji Pai Soleh Nyon pamit kaula nyon alila sakirti Sing kepada kaula kasalaan Mak Juki ame tegang Sing kepada kaula sakan jamak kesalahan Anyona mula saporana Saporana Ramayana Pak Amit dan Ramayana Pangistona Sejok paelang Tak sokaso serang muda Beremakoso tenaga ni korekaman nale Kong elang kong eda Panglima Ridwan Zairuddin Kini kok pada Asis pada Holil juga pada Mat Bakar le Santo Ruak pada Osnat oleh Cukan Jamal Tolen Sanjaya Maisaro
magarib seholis pera etekku no siap Cuken Amita dekat Juki Ramagare bunga famili serang muda Amit paling mana jak nasehitolin keboyo di budi le torok anak bunga famili tolin jaknya ke di budi ko bagi di budi torok anak bunga famili jangan keponakan kelu kesalahannya on sapora atas nama serang muda kabunga famili serang muda tak pada benselain kaleranya aneh maaf Juken bulan nyon sapora kasalaan samalam saare alam podo atas nama sairatan nyonya Suswani wak sesepuh bapak Matnawi ibu Bani ibu Sani Nikok Mas Rito Rama Ridwan Asberi Sono Juken Bada Suryadi Salamot Osnan Asis Nape boleh Oleh Fajar Effendi Nyonya Lini Bila Ota Nyonya Sadia Le Mat bakar majar nasi tak nyiksa bobolu Nape boleh wak mulawi Jukan Asruna Nyonya Anon Wak Mas Rito Selos Alos Nyonya Sundiana Bila Muklis Nyonya Sunaima Bos Jakarta Pangistone serang muda coba apa Kak Sahiruddin mun arwah le meragaman Yispandri Nyonya Sisi angkep bagi bunga famili tak baik bertaratan TV sesapa
alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Mensyukuri segala nikmat Allah, maka insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang sangat beruntung. Manakala karunia ilahi Rabbi telah tercurahkan bagi bapak ibu sohibul bait sohibul bahagia, di antaranya Suswani sareng juga Syahirudin, sehingga adanya pagelaran kali ini bisa disaksikan oleh masyarakat Kolpo dan di sekitarnya. Mohon maaf yang tiada batas apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, serang muda Syahirudin Suswani, tunggulah aku akan jogi ya bila banyak kuetan sih. Kurang di 35 lemak kok.